Rifiki dong deh, apa no? Ah, diri sama no Rifiki dong deh. Hari ini kan? Gana orang Rifiki nya itu zoom. Kalau kawan, kalau tahun lalu sama. Tiga sebab, macam ni. ya, itu tak sedih. Minit oh. Sebani meseng mung sekang saka thang tongo seng nailai tongo belai nai thok lugo eno hoi khomokon hi khat ka moi chok kwang Ijati ngai ruak no, ijati ngai ruhoi pui no, khat ka moi chokle khat ka rkhi ai changar suka. Hima kwang ai ruak mi choknin, mun ka, oi samas ta tulsi nang ta siknin. Thui ngan, terjom delai na hung sum sinai ti. Hengan o eno hoi lo asak long pu nabir molsom tataka ngai kau henakan hongang tasiknin Itun may masok zaunin anong kat ka may ang masok
Phaingang sebai rom ai kholngai awan mun kon jai panin mawkwang mai musong nen debasang ai samaskom imai kwang sok sitinen Phaingang sebai osoi tho hitun putang setai ti Waisom lai milikana Anthar Pathar Festival nagan ha khol ohong yang welcome speech perang tonin kagau Molsom Youth Association General Secretary Mr. Rambau Molsomang nagan pursong dilang tasik nen লাইভ চলাই তো Hello. Puilano. Tirini 17তম Anthar Pathar Festival Club Haimanjak Phainai Molsom Youth Association Senior Advisor Tei Tirini Program Chairman Borok Gunang Poro Krishna Molsom Mahasuina Khulmung Yafaro Tei Tirini Program ni Udbudok Sri Romani Kumar Molsom Mahasoy Molsom Youth Association President Tei Chini Borok Gunang MLA Sir Tei Borok Gunang Chini MDC Sir Tei Marnio BC Chairman Sir Tei MDRC ni Holam Sir Tungo Tei U Elakani Chaudhuri Mahasoy Tei Sini BDU Sir Tei Molsom Youth Association Senior Most Advisor Sri Nijer Bondhu Molsom Mahasoy Tei U Program ni Convener Sri Francis Molsom Tei Bibhinno Cluster ni President Song Jotono Ani Bukhabai Ani Khulumung Yapharjao Molsom Kok Bai Sanai Baksa Molsom Kok Pucia Ba asik clear ya por bagi kisah Hangkok sini kok bro mane sini official language bai kisah masaka tabang ani Molsom Kok Bai kisah sanai kaima Molsom Youth Association konto General Secretary Kijang utilizing awni kum kota huika Molsom Youth Association ngai Molsom Janajati ngai ta siknin je culture develop thura aina har wakna hungnai nin awni hinakan Waisom Sri kana Anthar Pathar Pantapui ahingtho hi Anthar Pathar Pantapui kan hengir celang tasik ni tam ka khosak kento khosak leun nengok tangwan nu po supui jaiti nirul parul media bibhinno khokento ohong tharo jor rangta sing ohong supui jaiti thengang Komulung Sungleng Molsom Youth Association remengnin le Molsom the Farai Committee remengnin phengang Komulung le joy porno nana grill jot mathur wangta siknin rawak nainin jot nai
जे कल्चर उंगनै बा आइनै hangyang muthwang ta sikin ruak onai ngai nangchungkan lu keijaya por hnakan hi mokwang program nang ngertial ta siknin irang hi mo program ahin to sinmo halai kham nang hoita sai nang hoi sai kwang sangat auni ho nang hoi sai ngayang hoi nongan na pangai makungkan hoi nongan sukpui jai tingi makungkan nengok tanglai makungkan hengcetang ta siknin ba ka ba mi ka hengcetang ta siknin nang kunju nana kijong buthar amthar brau eiti hi mol sungai irang mo milungai nonang mohi halai halai oi khum nongai le jai arjom tunin arlang ngin marjom ai tinung ini mania phengan pathun sum mania ichang pathun ene sum nung ta khat mania ngerle thoi pathun kut thuk kut phei na pe ruwa kai na pe jal ai na pe pathun ang maton kan sak blam po tu lai sin lekha hingpre cham ka kam thot chok thorang ta siknin ruwa ai sum thai nu bo su pi pu mai plak ma jara indung hangdet ngru mroi thai ngr chang thai khosa ka harle khosa ngai ang pum thai khosa khanung ji ka develop ang sang thai pathun mroi na jara lo lun pom thu thai khet lun pom thu thai anhel buhel mi wang thai khat ka indung ka je aina khosak kan jeta aina hangai phengan pi pungai su pujai tinu pangai plak na jara pheng berkipnin ai man thai pi pungai halai ainang ril kwang nin ainang ngersai kwang nin tharo thar wak thar khet trek lau rek pukri kan tangare pathunang bor jong plampo je ni mi wang ngai je ni man sin ngai hangai phengan buthar anthar tinin tia changa nu pongai pi pungai hangayang pathun kan masa ong brau sin tinin tun tuna ta phut aing hoi sai sangat trin kai kham ki khum nani khom nang hoi sangat trin kai kham ki khum khanung kai mak ni ji hi rmil kai mak ki hing musaya chang khmokam je amar lang no amo jar jar bulung le ai khi nung ba jar jar bulung le judi irwa ai hisim nung ama ahnger lang ai tinung mohi pathunang sino aina sum mirang sino aina mi wang pek mirang sino atakang hi mosorna je tharo ki mi wang mai mohi pheng nabur thale ki mi wang do tina hama ta siknin pi pungai jo tu tara ta phuthi anthar buthar brau brau sin brau jowa amung thota khosak indong ko to luna chang mi mushajem arten sina hama jo ko la indong miang na mi sak sin hangkhale hi je tradition tu na ta phut je tradition a hin chule jeta hitun kham hama grohon joggo hama luk onang hama hi khatka ei traditional belief system hajiga mo strong makon hamale hitun kham indong a hin roi thai pathung nang ei jana kon butharan thar ei brau na kon hi rimil ngai hi hitun to na pangayang ung nai rilang irang merilana ini mol sum jat mai reng
खमाकुआं कल्चर ओने मी चांगमक में सारा विश्व कन्ही कल्चरल डाइवर्सिटी तब का हमो सुंकन इनी मिदांग मिदांग कल्चर नहीं हम अहिंग पुरीता अहिंग मुता अहिंग एंता के कल्चर भी कल्चर तेन खीना अहिंग सिउता अमाय तेनो पथु नहीं रंग अचरा इनी रंग रसिंदा आइने पे ओम अचरा आइने बोय तिंग ओम हांगयांग आवनी मीकन मी एनांग ले चेतांग ता सिग्नेन ही मको अंतर बुधार फेस्टिवल अहिंग थोतौ सुपु जाइदिंगाय आवनी अइलन आई गेस नहीं ओम आई गेस नहीं कन तो तम का सजेशन तम का इंस्ट्रक्शन हम होये जाते सोशली कल्चरली इनी ट्रांसफॉर्म आई जांग थियांग कोन आइनी अर्थेंग थियांग कोन तम का मैसेज एंड पेंग आवनी मोलसम यूथ एसोसिएशन आइनुम चेमचू ई कल्चर आई कस्टमरी लॉ या मुतुकनिन मुनका यूनिटी जांग थियांग ता सिग्निन प्रथोको इतनिन मोलसम यूथ एसोसिएशन अर्थक हेनाकन तमका धर्म कर्म हम तिमाक मेया अमै तुनुं जेटा आइरजुं जेटा आइनी दिग्नो इनी जे आइडेंटिफाइड एने चांगनो इनी जे अदांग अदांग कल्चर ngile जे इनी खतका अमै दिसिन यूनिक आई चांगनो आचराय के लेट आइना दिग्नो आई पोंजिल जु आई हे आई चोंग hi hingayang ta signin hi hingayang develop thora ta le preserve thora ta signin tool sine itinin nakanta youth ngayang molsom youth association ha ahapana thro awni hi hingayang chetang tole musukang ta signin hi himokang program ai hong ai hirsum kenakan thengan anando ubuk thonang tren kaimar ashakoto विभिन्न आलोचना बिलोचना ताम का हंतोय रेस्पेक्टेड आई गेस नहीं हिंग चोंग थोंगै हाइरंग आइति उन सजेशन नै हाइरंग आइति हाजिकान तनेन कुचोंग मो कि कुचोंग किरिल हनकन किमी मोंग तक थेंगां सुबाय हरता लोगरम जाप्रगै तो रामबाव मलसम एमातोना चोंगरिलां आइल तासिकन अगन हरचोंगरिल इतन वाइलौग दिन अगन हा ही प्रोग्राम मोरयां ता जोगपिक हियातुन चोंगरिलां ता सिंगिन कवै एमवाई कंट्री सीनियर मोस्ट एडवाइजर श्री निजेर बंधु मलसम सारांगाइकौ जो रंगाका पेनिन मिनिट रंगाका पेनिन आताकां हा जो इमलान पहिलानो बैकन बैकन अनि हमजकमा तै खुलुम याफारो तनि 17 स्टेट लेवल अंतर बुथर फेस्टिवल नि आसुकपा श्री पदकृष्ण मोलसम सीनियर मोस्ट एडवाइजर मोलसम यूथ एसोसिएशन तै वो याफारो तनि चीफ गेस्ट ओ कॉन्स्टिट्यूशन नि एमएलए श्री पथनलाल जमतिया सरनो ते बयाफारो और नि एमडीसी श्री सदागर कलोई सरनो ते बो हमजाकमों ते खुलुमों याफारो सने बीएससी चेयरमैन ओमपीआरडी ब्लॉक श्री सिंधु चंद्र जमातिया तेबो कुलुमों याफारो चिनी वीडियो सर श्री रॉडफेला दारलम वीडियो ओमपीआरडी ब्लॉक ते बो हमजाकमों ते कुलुमों याफारो तेनी नि इनागोरेटर श्री रमणी कुमार मोलसम यूथ एसोसिएशन प्रेसिडेंट ते गोबांबा 8टा डिस्ट्रिक्ट नि सफायनाय सनि मोलसम यूथ एसोसिएशन नि क्लस्टर प्रेसिडेंट आदं संनो ते
bo khulumung ya faro sini Atta district ni Molsom Youth Association ni Secretary General Secretary somno table special khulumung ya faro sini society no tuidul nai Parani Chaudhary te halam state level halamsa te Kanchikau sini elaka ni Tangfang society ni banai khainai rongno ani o sarik ni nokbar kesang tayai ni rongno ani hamjakma te khuluma ya pharo ang kisa anthar buthar no tayai bangla bai porenam nainai karon এই প্রোগ্রামও গোবাংমা ল্যাঙ্গুয়েজ ni প্রবলেম তংমানো চিনি গ্যাস গোবাংমা তংমা যে মলসমকো ব কাহামকে সাইমাই আংনাই হাইনবলে আং চিনি আনথার বুথার তামো তাঙ্গি কিসা অ্যাবস্ট্রাক্ট সুইজাক তংমা আবনো আং বাংলা বাই পরে নাই त्रिपुरार मलसम शुभ समिति द्वारा आयोजित मलसम सम्प्रदायर आन्थार बुथार उत्सव একটি সার্বজনীন উৎসব মূলত অক্টোবর মাসে বছরে একবার এই উৎসবের আয়োজন করা হয় এটি একটি সামাজিক ব্যক্তি উৎসব যা মূলত সামাজিক সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কৃষি কার্যক্রমের আধুনিকীকরণ শিক্ষা এবং রাজনীতি বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখার উপর জোর দেওয়া হয় শরণার্থীর কাল থেকে প্রতি বছর জুম পণ্য আরোহণের পরে মলসম সম্প্রদায় এই ধরনের উৎসবের প্রচলন করে আসছে আমাদের পূর্বপুরুষের যুগ তারিখ ও সময় কোন যুগ থেকে গৃহীত হয়েছে তা আমাদের কাছে অপ্রতুল কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিক চর্চার কাহিনী যেমন বাঁশ ও পাতা দিয়ে সজ্জিত পবিত্র স্থান নির্মাণ চিকিৎসা পদ্ধতি লোকগীতি ও কাহিনী এবং আমাদের আদর্শ প্রাকৃতিক উচ্চ পদ্ধতিতে এই ধরনের খাদ্য উৎসব আয়োজনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় প্রকৃতপক্ষে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে অর্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে এটি অনুশীলন করা হয়েছে আন্থার বুথার ফেস্ট তথা ওয়াংথার ফেস্ট নামেও পরিচিত যার অর্থ নতুন ফসলের পণ্য এই উৎসবটি সম্পূর্ণরূপে ত্রিপুরার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থায়ী ভালোবাসার মাধ্যম এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাজানো হয়েছে আজ মলসম ইউথ অ্যাসোসিয়েশন 2008 সাল থেকে আজ অবধি টিটিএডিসি সরকার এবং রাজ্য সরকার উভয়ের সহায়তা সফলভাবে এই উৎসবটি আয়োজন করতে পেরেছে আন্থার বুথার এর বাংলা অর্থ হলো বর্ণিত শর্তাবলী অনুসারে আন্থার বুথার অর্থের নিজস্ব মূল অর্থ রয়েছে আন্থার অর্থ সদ্য সবুজ শাকসবজি এবং বুথার অর্থ সদ্য কাটা ধান শব্দ দুটি আন্থার বুথার ব্রাউ থেকে গৃহীত হয়েছে যার অর্থ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে নতুন ফসল কাটা পণ্য বিনোদন আন্থার বুথার ব্রাউ একটি সম্প্রদায় দৃঢ় বিশ্বাসী উপাসনা ব্যবস্থা যা ঈশ্বরের কাছে এই ঈশ্বর প্রদত্ত পণ্যগুলি খাওয়ার পরেও যে কোনো ধরনের জঘন্য রূপ থেকে মুক্ত পাওয়া এই
উৎসব সর্বকালের সমাজের মধ্যে ভালোবাসার উচ্ছ্বাস নিয়ে আছে। পুরোহিত অথবা উচাই সহযোগিতার মলসম সোসাইটির নেতৃবৃন্দ ঈশ্বরের সামনে প্রণাম করে গণজমায়েতের সাক্ষ্য দিয়ে এই উপাসনার ব্যবস্থার নেতৃত্ব দেন। পণ্য এবং পারিবারিক মঙ্গলের জন্য আনকাউন্টেবল ঈশ্বরের আশীর্বাদের প্রদর্শন একটি সাধারণ উৎসবের মাধ্যমে সম্প্রদায়ের প্রধান দ্বারা সম্মিলিতভাবে বা অবশেষে দেওয়া হয়, যেখানে একটি সামাজিক সম্পর্ক স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভালোবাসা, দয়া এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে তৈরি হয়। এই ধরনের উৎসবকে আনথার বুথার অথবা ওয়াংথার উৎসব বলা হয়। আমাদের আনথার বুথার সমাজের প্রতি উৎসবের উপকারিতা আমরা সবাই জানি। আধুনিক প্রযুক্তি আমাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার উদ্যোগতা হওয়া থেকে মানুষকে পরাজিত করেছে। আধুনিক সংস্কৃতি এখন প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের জন্য একটি কমন হয়ে উঠেছে, যা আমাদের নিজস্ব উৎসবের সংস্কৃতিকে আক্রমণ করেছে। অধিকাংশ শিক্ষার্থী বা বিশেষ করে তরুণরা তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক কাঠামো থেকে বিরত থাকে। তাই আধুনিক সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার আক্রমণের কারণে আজ অধিকাংশ আদিবাসী পরিবার তাদের সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে পারেনি। তাই মলসম ইউথ অ্যাসোসিয়েশন বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে কমিউনিটির মধ্যে যে সাংস্কৃতিক বিপর্যয় নেমে এসেছে তা উপলব্ধি করে ওয়াংথার উৎসব সাংস্কৃতিক গুরুত্বের মূল্যবোধের উপর জোর দিয়ে সমাজকে তার জনগণের কাছে সচেতনতা আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণ এবং অন্যান্য সংস্কৃতির সাথে পুনর্মিলনের উপর জোর দিয়ে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। এগুলি এই মনোমুগ্ধকর উৎসবের মাধ্যমে সমাজের দুর্দান্ত উপকার করে। Omongka antar butarni isa introductory chini kebangba lapengka 17 bosoro tak bai 17 bosor engka antar butar ni bisingtei chini sanskriti no bujimanka chini kanmung ro chini samung ro jeng sini manka abo haini kheno chini antar buthar ni bisingtei chini lap engka hitun ang chini kok bai kisa sanai supui ngai auni ai hoi antar buthar arang mai tho asanchu aimol som समाज kan संस्कृति जेता चोंग ओम रीति नीति चोंग ओम हमहा चौ चौकान आइनाइर पाइता सिग्निन आवनी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इरा मो आर्टिफिशियल एआई जुग मुते हेनाकन ही जेता सहज जेता ऑल चेम ही मो ही एन ऑल पिक तया हमता सिग्निन airwak nung mingai ainang sin thayangkan mingai ing chukwang ai chuk thai narang ta siknen aini kom sanskriti ainai wang tunin hi aimir mu no changa anthar buthar hmo kunu dharma changmaka politics kam changmaka hmo hi mun kon supui jaitir tong narang ta siknen aimulung roi thai narang ta siknen aiko ailo airam ngai hi sadim kon rzai thinarang to signen supui ngai mohi hi festival to ai chama cham hangai hi tan tan ahing thoya supui rol na changa supui rzai na changa mi thai kwang thau supui ngai mun kon ril nin mun kon ding nin se tai ti tini hi thau tai ti wanga
tina changa hamada sigin supingai auni hamada sigin hamsinai dikwanin rengai hi munga samas kom audit tak aina sem thaya aini ai samas ai sem thai maknong thai tuwa rsinna nai mani mi ner sin thai nania remang tu aina siat hamada sigin supingai hi antar butar melakan nang ni ralhi nana orang kinoma munka aini ai sama sang semai dia munkar tongna akum boika hi ai sem thai marang hi pat ai sem thai rang ta signen rasang jalai na nang kunha kiu mata signen hi rengai unity ai nai nang sem hi hanung khom hi ai nai nang ngai hi ai ligar ngai oma ungkun to khom hi tha thar ngai adang luk kuchong misot kai neng phengangan boinongan chubai nangsungkan luk ki har kukur zum to ni nangkan ha chubai nana kubu keherta MYA long live keherta hambai chini Bolsamit Association ni boram gunang senior advisor Sri Nijer Bondhu Molsom এখন অনুরোধ করব আমাদের মাননীয় বিডিও মহাশয় ওনাকে অনুরোধ করব আমাদের এই অনুষ্ঠানে দুই একটা শব্দ বলে আমাদের ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার জন্য Dinrengkan antar buthar 17 state level festival Chibai Bengali tongin hongti dum kitya gelai hoitai unlak আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাই আমাদের আন্থার বুথার 17 স্টেট লেভেল ফেস্টিভ্যাল যে অর্গানাইজিং কমিটি আমাকে ইনভিটেশন দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই আমি বেশি সময় নিতাম না 2 মিনিটের মধ্যে শেষ করতে চেষ্টা করব আমাদের স্টেজে যারা আছে আমাদের সবাই অনারেবল রেসপেক্টেড ডিগনিটারিজ সবাইকে আমার প্রণাম আর আমাদের সামনে যারা এসেছে আমাদের মলসম কমিউনিটির ভাই বোনরা সবাইকে আমার প্রণাম আর আমার চিবাই জানাই
এই যে আন্তার বুতার ফেস্টিভ্যাল আপনারা মানাইছেন, এটা আমাদের কমিউনিটির মধ্যেই এরকম হারভেস্ট ফেস্টিভ্যাল হয়, এটাকে আমরা কই থার্লাক কুট। এটা আপনারা কমিউনিটির জন্য অনেক বড় দিন। এখানে আমাদের কমিউনিটি যে হোল দ্য ইয়ার চাষ করে, কাল্টিভেশন করে, এটা যখন ফল পাই তখন এই ফেস্টিভ্যালটা খুশি কারণে আমরা মানাই। আমাদের কমিউনিটি দালং কমিউনিটির মধ্যেও এই ফেস্টিভ্যালটা এরকম থাল্লা কুট কয়া মানাই। আমি এটার জন্য সবাইকে আমার চিবাই আরেকবার জানাই। আর আপনারা মলসম কমিউনিটি আমি দেখছি অনেক ভালো, ব্যক্তিগত অনেক ভালো থাকে, আমাদের অফিসেরও স্টাফ আছে, আমার বন্ধুরাও কলেজ লেভেলে মলসম কমিউনিটি থেকে আসলো আমি দেখছি সবাই অনেক ভালো, ব্যক্তিগত ভালো থাকে। আর আমার এই আশা থাকবো যে আমাদের কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা সবসময় এডুকেশনে ইম্পর্টেন্স দিতে লাগে। এটার জন্য আমি এনকারেজ করবো আমাদের মলসম ভাই বোনরা সবাইকে, আমরা যাতে এডুকেশনে ফার্স্ট প্রায়োরিটি রাখে, আর যাতে আমরা সবসময় একতা রাখি, যাতে আমরা সবসময় ইউনাইটেড থাকি। আর যেখানে আমরা থাকি, ইন্ডিয়াতে হোক, ত্রিপুরাতে হোক, বা ফরেন কান্ট্রিতে হোক, ইউএসএতে হোক, ইউকেতে হোক, সবসময় আমরা জানতে লাগে যে আমরা কমিউনিটি, যে এটা ফার্স্ট প্রায়োরিটি থাকতে লাগে সোসাইটিতে। এটার জন্য আমার এনকারেজমেন্ট থাকবো যাতে এডুকেশন আমরা প্রায়োরিটি দেই। এই এডুকেশনের কারণেই আমাদের এই মলসম কমিউনিটিতেও দেখতে পারি যে অনেক অফিসার্স আছে। আমাদের এসডিপিও স্যার লালিম মলসম স্যারও আমরা একসাথে কাজ করছিলাম সাবরুমে, উনিও অম্পি থেকে, দুই এরিয়া থেকে। তারপরে অনেকজন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আছে, তারপরে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে প্রফেসরস অনেকজন আছে, আমি দেখতে পারছি। এটার জন্য সবসময় আমার এটা এনকারেজমেন্ট থাকবো যে এডুকেশন যাতে আমরা প্রায়োরিটি দেই, তারপরে আমরা যাতে একতা রাখি কমিউনিটির মধ্যে, আর বিভিন্ন কমিউনিটি যারা আছে তাদের সাথে একতাভাবে থাকি, আর আমরা যাতে ইউনাইটেড থাকি। মাজুইচুন আটপ টিয়া নাংনি কিলাজুফিল হয়চু পাথিয়ান ইনহিলনো এইলা asan cu patian e ringchun patian e ringna in chun thili kapai hin thayate patian ni amasak chiba isia chun e community home tiglai pai ragin changkang ate develop ate male chun patian hi ring pumin tu pai e nam nina mitang tu pai rekin indrem vaikan omaila mai ki du tu sama chang in rengkan chibai kelong Lugur om video saya bang Muzaffaragai trong jaruha pengang buku Muzaffaragai luk trong thang engai video saya kanta trong thang advice leman itu nak kawai semua tentang kamatho semua sangkol alam tentang kam osang tawang koi nai sini Barokil halam ni koloi समाज दंgai सिनारा फाइ मानजा फाइया मानगोनां दार्जिलिं kolai कान्चिकक koloi समाज बराबर हाइना दुएकटा कक सानबै कबो Poilano ani halam bosang ni antar butar
প্রোগ্রামনি সভাপতি প্রেসিডেন্ট তাই বরংগনাং नारायण आं पयलानो जाफारनो मोसौ सिनि कलायराय बनि साग हामियानि बागै फाइमालिया दिनि सिनि हालाम हदानि चिनि आदा अक्रा मल मलसम सम्प्रदायनि वान्थार बुथार पान्दाव आजा गावा आनो कलायनि आङै अर फाइनानि सुजुग रिजाखा राय कक कसारी रहरका सिनि कलाय समाजनि हइते मलसम समाजन खुलुममानि जाफार हर रायनि तराव हइते आं मलसम समाजन खुलुमानो जाफारो ताई आं कामसिगाव कलेज समाजनि खुलुममानि जाफारो तिनि बाय 17 बछर वान्थार बुथार पान्दा अंगितंग ओ पान्दाव आनो सिकोमते कक सानानि सुजुग रिमानि बागै आं बेलेखानो खाला तंथगो सियाबा सामाजिक ব্যাপার सांस्कृतिक ব্যাপার सभ्यतानि ব্যাপার किसा कतुक कक सियाबा सानानि रहर जाका नबाय एन्जय खायनानि रहर जाका कक थाइसे दैसो सानाय गोबां साय आं 17 বছরनि सिगां जुदि आंनि बरक सभ्यता अथवा आंनि हालामनि मलसम सभ्यताना जुदि आं वानसगै नायो हिंक्ले मलसम सभ्यता बर'नि फायगा बाहायके फायगा जों जतन सिउ सभ्यता बाहायग्लाय गठनम बा सोनामजात आबनि सेगांनो समाज गठनम मलसम समाजबो ठीक आमाइकानो हाने अन्यान्य समाज गठनम हायनो समाज फैला गठनमै फायो खराकसानि चेतना बाय अथवा बनि नखम खमसानि चेतना बाय अथवा बनि जायति गोष्ठी बरनि वानसुमुबाय कायसे समाज गठनमै फायो तिनि आशा हाजार हाजार बछर पाल्लाई फायै मलसम समाज तिनि ताबनो आधुनिक समाज बाय कोनो कोनो जागार गो दागारलायै सतनलायै सेंक्लुक जागै उसु कुसु पासै फायगा बनि बागै आं वान्थार बुथार पान्दा खायने रत्न बेलायखाना हामबाय जाफारो तानि बागै हिमालय कायसे समाजनि कल्चर एंड ट्रेडिशनल आबतम समाज सुनतामान जे समाज बनि तंगाने चाराने बुइबाय सम्पर्क बुइनो फोरोंनानै बनि समाज बसरङ समाज साइसुनि मत बाय चलिया ताबनि जुग आ समाजनि किछु विशिष्ट व्यक्ति रत्नि मत एवं बनि दफान तुइदुलनानि बागै गठन आरो सोरङै फायो बनि सांस्कृतिक मावनाय बनि समाज सोरङै मानो बनि सांस्कृतिक मावनाय आं निजे आंनि समाज आंनि संस्कृति न बाहायके दिसानाय आबा आं सेरायफुरो आंनि मा भाव आंनि संस्कृति धारक एन बाहक आरो परिपूर्ण खामान बोलिया आबनि बागै आंनि समाज आंनि संस्कृति आं एकजन अर्थ शिक्षित हियाबा
आं कलेज समाजनो तुइदुलनानि बागै कलेज समाजो सामुं तांनानि बागै जरा मानमाबाय कलेजक तुइदुलमाबाय तिनि आं ननि समाजो फायो सुकत्तर मा सारा त्रिपुरानि प्रग्रामाव फायो उ कक साया सुया कक न ताइसा साला सारिदो मानलाय न ताइसा कुसुगत थांनाय मान सिनि त्रिपुरासा हदा नि लगेव सिनि हालाम सारक थाइदो मान न अबनो नायतुगुइ सेरनानि चेष्टा खालायजो आं तासिनो सार रुवाट फल्ला दारलंनि आरो खानाका जेसिनि समाज न बुनि समाज बाय गदाल रेंनायनि नांनाय जों काहामकान साइमानो सिनि हालाम सम्प्रदाय सिनि शौर्य धैर्य दङ कारण कोन समाज बुनि समाज बाय गदालनानि बादे वालायनानि आ फोरोङो आ सोलोङो कोन समय न करै हेंगा जों दिनै सांस्कृतिआव फायनाय दिनै सिनि सांस्कृतिआव जों गोबां मौसमनि रोजामों स्टेट लेवल नगै दङ ताकमुं नगै दङ जि ताकमुं रग नायथक जों मौसम रिगनाय रग नगै दङ मौसम रिसा रग नगै दङ अबनो जों तिसाइ नारेंना नांनाय अबनो जों भगवान जे बेसाखा धारावाहिकता भाबित जों अबनो रमै मात लांनाय बेसकाङो आजनो सिनि ঐতিহ্যগত যেটা ट्रेडिशनल जों प्रग्राम खालायनाय जों रमैति साया समाज तमानाहीन सांस्कृति तमानाहीन सभ्यता तमानाहीन बुई बाहायके हाब फाइका बुई हाबै आनि सांस्कृति बर नष्ट अंका बुई हाबै आनि समाज बर नष्ट अंका अब जों नायना नांनाय सभ्यता त बेलाय कतर सभ्यता अंका कोन जाति गोष्ठी धर्म आरो सीमा करै आरो कोन बॉर्डर खाजा करै जों भारतवर्षआव दङ सिनि कृष्टि कालचार भारत सभ्यता बाय नांलायजा जों भारत सभ्यतानिनो बेदेक गायसा ओ कगनो जों मुइता नारगै आं ताइ कैसा पाक सानाय जे आनी कल यूथ सोसाइटी छन् अर्थात सिनि कल यूथ सोसाइटी छन् पक सारो जों सुदे एजुकेशन न काहामका नायलायनाय आबोमाया एजुकेशन न काहामका नायनायनि बागै चिकन मथा दङ सरकार दङ डिपार्टमेन्ट दङ जों बसुबावो फाइदि जों सिनि ड्राग्स चामानि चेरायरागन सिनि हालाम कम्युनिटीनि कैसा दल दङ हालाम डेभलपमेंट कमिटी हिनै बनताय किसा राग्रिखा बाहायो आदि कलाय यूथ सोसाइटी नन क कसारो आन्थार बुथार संना एवं मौसम हदानि सिक्ला संना अनि कक सातानो दालक जगङै मानो सायासुया तङै मानो सियाबा आंले समाइतांजा अनि सभ्यता भारतवर्षना आं चुबाना नांनाय त्रिपुरा साबाय आनि हालामदा गदालना नांनाय त्रिपुरा साबा विभिन्न दफा दङ जामातिया रियान त्रिपुरी उचय चाकमा एवं बांगाली सम्प्रदाय एवं ताई चिनारो मुस्लिम बुद्धिस्ट अमाय दङ सिनि त्रिपुरा सा दफानि परेबो जों जतबानि गदालनानि चेष्टा खालायनाय आसो सावै आं आनि साया सुया तंमानि नागार सानै हायनि हाय कलायनि फासिंतै खुलुमा सानै आनि कगरनो माथाका खुलुमका बेलायगोन हामबाय सिनि सारनो कक कहम जोंनो साय खोनारमनि बागै तबक जों कबकनाय सिनि बीएससी चेयरमैन सारनो जोंनो हायनो हाय कक सावैनाय जोंनो इंस्ट्रक्शन होनो बागै
जय आन्थार बुथार दिनै 17তম स्टेट लेवल आन्थार बुथार फेस्टिवल 2024 बेलायखायनो खा दंथावो जराना मोजाङै नबारबो सिवो जराना मोजाङै बातैबो फाया दिनै होङो आबा आन्थार बुथारनि बायग दै दिनै अ जरा फायमान जानाय आन्थार बुथारनि सभापति बरन गोनां पदकृष्ण मलसन बेलायखानि खाबाय हामबाय मारावो दिनै अ जरावो फाइ मानजाक फायनाय अ एलाकानि बिधायक बरन गोनां पाठनलाल जमादिया दै मानजाक फायनाय अ एलाकानि एमडीसी तथा बरन गोनां सदागर कलय दै फाइ मानजाक फायनाय चिनि अ जरावो चिनि डेभलपमेन्ट खायनायनि बागै चिनि भिडिअ बरन गोनां आर दालं बनबो हामबाय ते अ जरावो कलय रायनि फाइ मानजाक फायनाय बरन गोनां दार्जिलिं कलयनोबो हामबाय ते अ जरावो चिनि आमचाइनि अरो फाइ मानजाक फायनि चिनि अरो सिनिया फानो सयत कलय ते दानाति चरण मलसन लालमय गि मलसन प्रेमलाल मलसन राजकान मलसन निजेर बहादुर मलसन जत तिनी अरो देश आचक जात तिनी हरगोजांनि जरावो ईश्वरनि मंबाय तिनी आन्थार बुथार बदिरिखौ जीवन ओंथों आयग लबथों दैबो हावार मोनथों बन दै जों दिनैबो गायसे जिनि फेस्टिवल संसार जाखा जों साइबानो जतनि दफावानो गायसे फेस्टिवल अथवा मेला दंनाय जत दफावानो दङ ताङै हमाले जानि जानि दफानो जानि जानो मार्टी सानाय जों दिनै जोंनि थिनानो कक साइड थाखाय दिनै दा दार्जिलिं कलय समाज तामनो हम जों दिनै अमा दिशा जागमानि संसार जागमानि MYA मलसो युथ एसोसिएशन ताङै माखाखा जोंनि समाजनो डेभलप खायनानै जोंनि समाजनो उन्नति खायनानै समाजनि बर'नो टाइम कुचुक्ति साननानै दै जोंनि समाजनो शिक्षा दीक्षा खायनायनि बागै बर' दिनै मलसो युथ एसोसिएशन माखाखाबो समाजनि बागै साइबानो जों जत जोंनि दफारो कि जमातिया कि नुवातिया कि मलसो कि रियां जत जानिजा दफानो भियगनानि मुसुगु जत जानिजा दफानो सातिनि हाय पहर खायनानै मुसुगु बरमै ताखौ बखरो दिनै आं बेलाय खातंथौ जानिजा दफानो भियगनानि बागै समाजपतिनिबो साहाय्य नांनाय समाजपति तानो जों हो जे जायगायाव समाज करै आ दफारो बासाय माया समाजबो दंनि नांनाय दै बैसादिगि ससाइटिबो दंनि नांनाय बरमै ताखौ बखरो जों दिनैबो 17तम फेस्टिवल जत जोंनि मलसो जाति गोष्ठी रक जों गाहाम लामा मानसोबो नांनाय जों साइबानो ताबो शिक्षा सारांगिया एजुकेशन सारा जों दुनिया जों साइम एजुकेशन जेसे जों तला लोगो आसेनो जों बैसे तलाबाव नाय बने बागै जों बोसकांनि साल जोंनि बोसकांनि आइडियोलॉजी जोंनि लाहारमों शिक्षा
बनबाव जों दिनै आरो जत फायनाय रक आंनो कक जारो हामजाक मा देखाय रक मा हामजाक मा खाय रक मा तवनि नांनाय माया ममता तवनि नांनाय जों सायमोन दिनै आन्थार बुथानि बनि मिनि गोथार आन्थार माने मै गोथार माइ गोथार जों संसाराव माइ मै गिरि जों थाङै माया आबो जों इसोरनि बुंबाय बर' दिनै फेस्टिभेल मा खालायो आबो बेलाय नांगौ माने गौ आबो जत जों समाजाव जत जों अ पृथ्वी बरनो दिनै माइ गोथार मै गोथार जावै दङ आबो किन्तु इसोरनि बुंबाय दिनै जों दिनै आरो ओ गामोखौ पारावो जों कायसे मनसननि ससाइटि तरफ থেকে कायसे मेला बा फेस्टिभेल खालाय जाऊ बने बागै ताकु बुकुरक सिनि जाति सिनि दो फाले बैसाइ तलाव लोगजा सिनि लामा हामिया दै सिनि बर'नि नांमाने दै सिनि बर'नि नांमाने सामो बेबाद जों नांगौ बने बागै जों दिनैबो अर आन्थार बुथारो सिनि ब्लक लेभेल থেকে जों दिनै नन बोसोराव गोबां जौगाया फानो मियाफोर एप्लिकेशन खालायो मनसन ससाइटिनि बर'र बेलाय सर्ट टाइमाव एप्लिकेशन खालायगा जे जोंनो से हेल्प खालायदि हेल्पसो खालायगा आं दिनै एप्रुभ खालायगा ओ गय डिबिसिखौनो 20,000 और कामको आम चाइनी जानतर बुटारो ब्लॉक लेवल থেকে जोबा जाकर 20,000 20,000 आगा साखलाय दिरो तैकिसे एडवांस नोनि वन सगै जदि आनो एप्लिकेशन बा दरखास्त खालायखांलाय तैसे आन्थार बुटानि थानिव आं ओ फेस्टिभेल तैसे आं जमा खामो बने बागै आं तैको गोबां सालिया आनि मलसनि जे समाज र आं को गजारनाय केबो ड्राग बैता कोबल दे ड्राग केबो तासा दे चिनी दो फारो चिनी 19 जाति गोष्ठी रो একটা জেনারেশন কমাই থাকা ड्राग बा कोबल लय डेनराइट जावै टैबलेट जावै चिनी दो फारो একটা জেনারেশন শেষ चिनी भविष्यत ता मंगनाय बेले वाना वसुं दिनै चिनी दफानि बागै टेब्लेट जावै निने म ड्राग्स जावै गोबां बर' थै थांखा नेट दङ फेसबुक चुंदुगो आबा हाइचिनि मलसु ससाइटि तांथों केबु समाज जारा समाजनि प्रतिरोधन कक जाननाय चिनी दफार चिनी 19 जाति गोष्ठीनि अस्तित्व जों रक्षा खायनाय बाइक माने जों दिनै डेनराइट जावो ड्राग्स जावो जों गोमाय दं माने अब बेले वाना मा सिंसा बने बागै बोलै चिराय जत ताबो डेनराइट इउज खाय दं माने जोंनो फेसबुक दङ इउट्युब रो जोंनो बने बागै निरक जाति खानसाके दंदे इउनिटी के दंदे निरक खामजाकमा तैनो ते हामराय फायनो आखौ बगरो आं तेको गोबां सालिया ताबा आं आसा खालाय अरो चिनि गामोको इंग्लिश मीडियम को जखन आं एमएलए दंपुरो आं दुईटा कम्पिउटार सेट दङ अबाय गोबां मानिने यां नाजिरा दङ गोबां कम्पिउटार रखा तांगोन आंनि दफारो हामोंथा आंनि जातिरो आंनि दफारो शिक्षा ओंथि होनाय आं गोबां जा सारा 41 अम्पि नगर कम्पिउटार बाखा बसिमिया स्टिल लाइन रखा बसिमिया नि दै नंगनाय ड्रिंकिं वाटर गोबां मोजां फेसिलिटि जों रखा बनबाय ताखौ बगरो मानसो लायनाय जों बागै जाति उन्नतिनाय जों बागै मोनसे सिगां बोसखाङै मानाय बैनिसे प्लटा दंनि बोसखाङै जों माहिनाय आसु कक जारैनो आनि कग्नो मोथांका जतन हामबाय आन्थार बुथा लं लिभ जतन खुलुमबायका हामबाय बेलेग नामबाय जतन याफा खरनाय सिनि खासुसा बीएससी चेयरमैन तथा एक्स एमएलए बरम गोनां सिंधु चन्द्र जमाते मासायनो बिनि
department tei singno chini anthal buthan bagai subasuriba bagai haina hai belai hambai tawo haina hai chini biskango koksar kobong nai MDC borom genang sadagar kulai borobo haina koksan bagai Wilano Jotono Hozagiri Norgui Kakaham Tai Sanjakam Yafaro Moncho Achukjak Tinini 17তম আন্তর্বুথার ফেস্টিভ্যালনি প্রেসিডেন্ট তথা মলসম দফানি সমাজপতির অরণি অগ্রা চাকরা মলসম ইউথ এসোসিয়েশননি প্রেসিডেন্ট এডভাইজার আরো ফাই মানজাক ফাইনাই অন্যান্য সমাজনি কলাই সমাজ তাই অন্যান্য সমাজ ni representative rok oro phai sokpai nai borokno ani khulumung tai hamjamung tai paifle hambaya faro phai manjak phaika amchaini chini borom gnang man gnang MLA chini da pathanlal jamatia phai manjak phaika amchaini development officer তথা অম্পি আরডি ব্লক নি ভিডিও বরমগড়া রোড ফেলা ডালো বনকবই যতর আরক্ষা দপ্তর ফাইমানজাক ফাইনাই সিকলা সিকলি মাফানি সমান অকরা চাকরানি পাইফলে হামবাই আনথার বুথার ফেস্টিভ্যাল নরেগে আগবর সানামুচুগু তিনি ও আন্তর্বুথার ফেস্টিভ্যাল সংচাজামানতি বেলাইকেনো আংখা তংতকজাক আবনি সিকাঙ্গো বহাইনো 2021 जेफोरा आंतर्बुथार अरो बान्दा संजाजागो आ जराव बहाइनो जों निमन्त्रमानि फाइथांगा आ जराव अकनन मासाव जे चिनि कालचार चिनि ट्रेडिशन चिनि सिनिमु अबंखा चिनि কালচার বাইনো চিনি ট্রেডিশন বাইনো সারা বিশ্ব গোবাं मा दाल बिदाल जाति दङ दफा दङ बरंनि जानि जा कायसा सिनिमुं दङ गोबां मा बरं रक ससियेल वर्कार रक गोबां मा कक्साव पलिटिशियन रक दिनै आं साक बायथां खरकसा पलिटिशियन हायबानो सादाय क्लायो गोबां मा पलिटिशियन ससियेल वर्कार चिनी এই যে চিকন চিকন ক্ষুদ্র যারা জাতি তংনাই রং দফা তংনাই রং সকমরে কাইসে মিক্স কালচার খায়ে কাইসে জেনারেল সাধারণ কাইসা মানব জাতি হাইকে বরক সানামনা বাগি চাইতে গইতং হিয়াবা आंबो सानामुचुगु ओमाहाय যে যারা সামুখাই তংনাই রক এই যে সামুখাই তংনাই রক অব বুনি বুসু জরাতে সিনিমুং তংনাই বুনি বুসু জরাতে অস্তিত্ব তংনাই বসাক বাইথানো সিয়া অথচ কুবনি দফানো ব সকর্মনা বাগে সাইতো গইতং যিনি বিশেষ করে ও ভারত হাকতর गोबां मा जाति दङ बरंनि ताकबु सिक्रिटि माया आ सिक्रिटि मायानि बिसिङाव सिनि अ दफारक दङ जारा जों ताबुक तिप्रासाहि तंनाय रक जों नंखा एक नम्बर विक्टिम्स जों नबनि शिकार सिनि तिप्रासा जों जतन तिप्रासा हिलायो केबा सिनि तिप्रासा जों ताकबु सिनि मायाखौ সেই কারণে চিনি বিসিংহ তাইবো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোবাं চিকন চিকন জাতি দङ দফা দङ আবনি বিসিংহ চিনি মলসম বংচের রূপিনী কলই
काइपें अमाय गोबां मा दङ गरबं रक्त कमायसि थांखा बुइ बाक्सा सावो गरबं रक्त गोसो गैखा 47 পরিবার 110 जना সদস্য দিয়ে তিনি গরবং রক বরং অস্তিত্বনি লড়াই খাইতেন তিনি এই গরবং রক তিপ্রাসা হিজাখনো বরংনি থৈ जुदा বরংনি ডিএনএ जुदा তিনি जों मलसम हिनि तंनाय रक তিনি जों काइपें हिनि तंनाय रक তিনি যে রিয়াং बंचेर চিনি যতন জানি যা কাইসা আলাদা ডিএনএ তো ও ডিএনএ কোন সম্পর্ক जों সলাইমায়া নিগ্রুন त्रिपुरा राज्य तो ওই তিপ্রাসা नै রিগনাই কানি খাকে ব তিপ্রাজों नायदिबा सागले आफ्रिकानि निग्रु बुरिनो तुबुय রিগনাই কানি के बकी তিপ্রাজों ই मानाय बुनि डिएनए जुदा बुनि बंश जुदा ब 100 बुनि जेनेरेशन फाइफानो बुनि तलाव 100 जना आजायफोर गसम नंनाय बुआ कसं गुफुर नंनाय मगल कसं नंनाय बकुन सम्पद तिप्राजों गई मेसे ना मल समजों गई मानाय ना रुपिनि जों गई मानाय ना जमातिया जों गई मानाय ना रियां जों गई मानाय गाजै सिं जे তিনি ও যে ফেস্টিভ্যাল পালাই দङ অবসিনি বাগै अस्तित्वनि लड़ाईनि फेस्टिवल ओ अस्तित्वनि लड़ाईनि फेस्टिवल जों गोबां मा शिक्षा गोबां मा सोलोंजानाय ओ जागा जों सोलोङै मानो थांनाय कयेक दिन सिगां हजागिरि जिनि रियां दफा राय कासकु समाजराव हदायगिरि होनो बर देवरमा सैनाय हजागिरि होनो गोबां मा जाति गोबां मा धरনের বড় পুং ফারে পালাই দङ ফিয়াবা একই उद्देश्यका हुगनि माइ कताल हुगनि मुइ कताल मुइ कतन कताल बनो जों मान खांके ईश्वरनि थानिया फारै उ गथार ईश्वर जों या फारै सुरिवै ईश्वरनो पुइला बुसरिवै जों बोसगांनि सालनि बागै ताइबो जों गोबांखौ बे फसल नाय मानो ताइबो जों ईश्वरनि हामारि द मानो हिनै जों आबो सुरि लायै ईश्वरा या फरे जों खुलुमलाय मानि 10 Better green is as good sih. Correct change. Super itu enggak. Mobile sih offboard passenger. Look problem होता है इलेक्ट्रिसिटी
yang karing tong gila. Yang karing tong gila ko. Hai karing tong ko dukan side. Oh, cara karingnya. Karing no. Karing no dukan tahu ko. Karing no dukan tahu ko. Itu tang-tang lor. Proyek ini. Yung kile. Are nokas puli tamble polti nokko. Saike dita Nasional nok kaya ngo sigi. Apa bantu kau?
So kui jai ting ai tot ka hengo go hi ampere kan chu electricity problem to singin maka light athita amasin ha light point ho ka chu still enang to singin chu request nong light hong nok tiat hong khayat seding ngan ruyat hi program anang chu moreng chamaga je adangai hong thei mak ngai nang chu nang champui nang family ngai rang khom ha nang share thai hi live chu mo chu whole night ha live stream ha changata amasin ha enra to singin sai enra to singin chu request na kai tho live ini live mau share
Cinio gama ko am cai ni taku buku bro current bill lo ya nawan bagi thangsa ka tiri. Zara ini ba rikena zara ria ba riliana kaze yang koinai kisa current bill lo kami rilai di. Jate next time mau mai kai jengno disturb khaimi ate. Thangnai tasing salaimani abna nang continue khainai. Cini antar buthar এই আন্তার বুথার অ ফেস্টিভ্যাল তে গোबांमा दफरक बरंनि गोबांमा बुमुंरिवै बरक पालाय दङ एकटान उद्देश्य आबंखा ईश्वरन मैगताल माइगताल याफारै सुरिलायमानि काजे चिनि बांगाली सम्प्रदायनि बरक गाबना लक्ष्मी पूजा ने माइ याफारै मतायरिलायो जों केबा माइनुमा हुनुमा हिनु अमननो जों तिनि आन्थार बुथार हजागिरि नाना धरनेर बुंबाय जों फेस्टिवल पालाय दं बाट अब एकटानो सिनि कालचारनो जों प्रिजार्भ खायथानि सिनि बेलायखन अब नांगुमानि सिनि ट्रेडिशन सिनि सिनिमु अबनो नारनांगाय जों अमायखनो जों पालायनायनि दरकार एबं इ हा कतर भारत हा कतर गोबांमा माहाय पलिटिशियन राजनेता हयतोबा कोनो एनजिओस साइटोगै दंखोना मिक्स कालचार खायना बागै फियाबा सिनि भारतनि संविधान अबनो एलाउ खाया সেই কারণেनो जों जेरै फांसिनि सिमै जों परिमा फायो काइसा क्लास 1 नि बयस हইजाक दङ एकदम प्रथम पाताओ जागे नव भारतेर जनता नरक ऑनलाइन साइमा खानाबले जागे नव भारतेर जनता नाना भाषा नाना मत नाना परिधान विविधेर माझे देखो मिलन महान इट मीन्स अ इंडियाओ सिनि डिफरेंट जाति दङ डिफरेंट लैंग्वेज कक सानाय और बसबास खायो भारतनि संविधान बन प्रोटेक्शन दिना बागै गराक खाय काइसा सिनि केरं सनामजा अ केरंनि बिसिंथै जों दिनै अ जागा तिप्रासा हिने जों दिनै आरो गोथां दङै मानु সেই কারণেनो सिनि अ आमचाय जों दिनै त्रिपुरा उपजाति युव समितिनि आंदोलन जों दिनै तिप्रासानि प्रोटेक्शननि बागै आंदोलन खायमानि नुखा इतिहास से इतिहासनि बिसिंथै जों दिनै त्रिपुरा ट्राइबेल्स एरियास ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जों मांखा पार्टिकुलारलि चिनि तिप्रासा चिनि कुंथाय बारनो प्रोटेक्शन दिना बागै काजे आंगबनो साना मुजुगो जे चिनि এই যে गोबांमा एनजिओस गोबांमा पलिटिशियन जोंनो सबायनानै जोंनो सगरमानानै चाइदोंमानि बिसिंथिनो सिनि अ हावो जोंनो मुथांना बागैबो गोबांमा उमाहाय पलिटिशियन दङ गोबांमा उमाहाय एनजिओस दङ समाज सेवक दङ जों बरनो बहायनो सिनिनानि दरकार बरनो बहायनो जों याग्रमै बुसकांगो हिमनानि दरकार काजे ताकुरो बुकुरो दिनैनि अ आन्थार बुथार फेस्टिवल बेलायखिनि सिनि बागै इम्पोर्टेंट आगामी सालो बुसकांनि सालो उमाहाय केनो नायथं नुथकै जों माइ गोताल मुइ गोताल ईश्वरनि थानि जों याफारै सिनि अ सामुं रनो सिनि ट्रेडिशनल सामुं रनो जों एन्जय खाय चावै शुधु अ गामाको आमचाय सिमिया सारा त्रिपुरा राज्य सिमिया सारा भारतवर्ष सिमिया जों इंटरनेशनल लेवल सिनि सामुं जों बाहायके प्रमोट खायनाय अबनबो जों याबिरि सानानि दरकार इंटरनेशनल लेवल गोबांमा फेस्टिवल दंगो नेशनल लेवल गोबांमा फेस्टिवल दंगो अ जागा जों पार्टिसिपेट खायनायनि दरकार गोबांमा एनजिओस रक दंगो सीएसआर फान्ड नि हयते बरो ऑर्गेनाइज खायो उमाहाय ट्राइबल कुइजिन्स ट्राइबल फूड आइटेम्स रंनो प्रमोट खायना बागै एवं गोबांमा 5 स्टार होटेल ताबुक मसला सामुनि साय हांजाक सामानि पांखा सिक काबाब तामो काबाब टिक्का चिक्का हाने नाना धरनेर आइटेम बनाय बनि बागै सिनि सामुंनो जों क्वालिटी किसा मेंटेन मा खायनाय सिनि सामुं न जों ताइबो स्टैंडर्ड लेवल तलां नांनाय जों आबनो
loko manarnai abono bo jeng loko nartei sini je kanmung chunmung sini je traditional attire bono bo haino jeng taibu quality maintain khai sini branded showroom rogo jeng entry je rimano bono jeng promote khai jeng bono a jagara o phali je mano jeng oboni bagai bo jeng haino প্রস্তুতি মানা নাই কারণ দুনিয়া চলিও ব্যবসা বাই দুনিয়া চলিও রাং বাই তাবো যে বরনি পকেটে রাং করে বুনি কোনো মূল্য করে কাজে ইকোনমিক্যালি जों डेभलप नांनाय इकनमिकली जों साउन्ड नांनाय बनि बागै जों इकनमिकली जों साउन्ड नांगाय सिनि जे कल्चरल एटियर सिनि कल्चरल ट्रेडिशनल फूड अमतिरनो जों ताइबो गाहाम बाबे ताइबो नायथाव बाबे जों आबनो ताइबो पलिसिंग खायै जों आबनो ताइबो नायथावनो थाखाय जों बुसकाङाव जों प्रेजेन्टेशन देरि मानो जों अब साइथनानि दरकार साइथनानि नांनाय एबं सिनि यूथ रक सिनि चेराय रक अरो जारा फाइनाय रक बरंना आं सारा मुजुगो जे सिनि अ ट्रेडिशन सिनि अ कल्चर नो नरकता खिबिदि अबंका सिनि सिनिमो नरकताबो स्कूल लोगो परिफ्रो ngैमानो नरक स्कूलनि यूनिफॉर्म जोंगो यूनिफॉर्म जुमानि यागुलो नरक नगो फायगांकाय एटलिस्ट निजिनि कल्चरल सा कानमुं जुमुंनो नरक सुमनानि साइथकदि जों बहायनो एक समयो निजिनि कानमुं जुमुंनो पगै थांगा रिगनाय काना रिंगलिया सिनि बरग्रक नाना धरनेर सिनि सुरां रक नायथक नायथक अको तामो रक गोबांमा दङ अमाय गानजानाय रक सिनि नायथक नायथक अमुसुके इउनिक बुइनि न बुइनि साइ जुदा बुइनो सलिया गोबांमा सिनि अमाय मानै रक दिनि गोमाय थांगा काजे आमो जाहाते गोमायातै सिनि अक्रा साग्रा रक बाहायनो ताबुनि सेरेरनो फोरोंनानै इंथुं ताबुनि सेरेरनो फुनुंनानै इंथुं रिगनाय तांना रिंलिया बिसिमासि साजागवाय ताबुनि बोरै रक रिगनाय तांनानि इंगागाय खसे खारो मोबाइल इंगे बुइनि साइ सेगां sarangmani upai gerai boni bagai mobile engai mano desho dunia ni serengai mano piaba o mobile bai neng kemai bo mano haisi neng scientist engai mano piaba ni culture kemai mano neng rocket bai kawi neng talo thangai mano piaba ni tradition kemai mano sini uniqueness sini sini mono bo jeng narangna nangnai jeng scientist bungna dorkar जों डॉक्टर बुंना दरकार जों इंजिनियर बुंना दरकार आबुनि साथे साथे जोंनि कालचार नबो जों प्रोटेक्शन खायनो दरकार बनि बागै अवश्यनो नरं थाने आं कबंग नारनाय आगामी सालो जतनो उद्योग नानानै थं दिनैनि अ आन्थारपुथार पान्दावो फेस्टिवल जारा फाइनेर गाहाम गोरोंकेनो नगो किफिलि सगिनां थं वालाय सुगलाय करिखाय दिनैनि अ फेस्टिवल नायथंनो थकेनो तिसा जागना थं तिसामानि पाइथाक जरा अमायकेनो नायथंनो थके थांथं अबनानि नरं थाने कबंग नारगै अरनि दाइसा जत अक्रा चाग्रानो खुलुमं याफरै अरनानि कौनो थाका जतनो हामबाय आन्थारपुथार लंग लिव आयुग्लथं हामबाय Heng musa prokai di aisar klasik nin. Hambai sini sarno nangkuk ma kokrok sini bagai saik langka sara belai kana hambai. Ihatun short speech Rilangka signin MYA President Central President Pu Romri Kumar Bolsom sarang ha ikau atang aunita kom inaugurator wajam atakam ha chonglang tasing aikau hamajo gole isar ngayang ha hanung nakawai auni 17 Antharputhar 24 venue jangta Gamagur Ko Chairman Pu Chandra Krishna Molsom Chief Guest Podo Krishna Molsom Chairman Hanung Chief Guest Mr. Pathanlal Jomatia MLA Ompini no Tejini Guest of Honor Mr. Sodagor Koloi MDC O Amsani Ompini no Bobo Tai Butongo Sinimol Somto Pani
halamsa lalmangai molsom te sini molsom youth association ni nijer bondhu molsom advisor te butongo sini 8 cluster ni president rok Mojibur molsom Charanhari molsom te chini o Rai Samaj ni Kanchiko Darjeeling molsom te boni secretary te o gamoku kamini Chaudhary ro te Hasal Sampha joto jagani phainai puilano ang khulumai sibai ya pharo oroni ochini শুধু molsom সমাজনি বরং যা সিনিতি প্রাসানি যত দফানি বরক যত হদানি বরক অর manjago aboni bangaino ang kok bro bai kichisa samani kok to anthar buthano toye gobangman khna laika te asu kok kolok sung khnana nangya anthar butar to jotto ti prasarang no khlayo omongga kaisa sini huk di bising tei seng mai manmani utpadon nangmani abono mai mamani puila matai atai rono seng ya pharoi seng matai rono hammari sanai jeng ya pharoi seng age bo omai kino sawo aboni bangono tini nok noko bo khlayo te oroni bo nok khlawo kaisa ayojon khlayo bo thansa khlayo omong kha kaisa hamjaklai mani mari o hamjaklai mani bising kino seng bo sango ya pri sok manai ni ang asa khlayo hingke tei kaisa ani kok kesan mengkha tabo bortoman ni serai ro boyosko rok bo jotono seng nesagrosto phekjak manui bai seng belai khino kubul laijak aboni bagoino chini Tripura hastewo sabrum rondo rep khlaimani ron phemani bulaimani tokthalaimani abohai uno aboni bagoino a responsibility ni yognani bangoi sabo no dairunai o dayen kha ani nije sima ungnai ani nije ang judio kaham samang tangmayangke sabole tangnai abono nije ni bisar ma khlainai seng phek mani jiniso seng yok jangke Tripura ha tei yok ya je phano khlai di tei yok ya a phek mani jinis baino chini haro koso aige chini parawo bo ani para to bakma chini parani kbangma jaga phalja sok nangai abo hayengo nong phano kaisa limit khaima tonglainai abo tiro aboni bagoino seng ek kothai phekbani no seng limit ma khlainai seng ratawi sima nungnai abo hani bagoino tinini o sini anthar puthar utsob ni bisingtei ang saklaina musumani ke omono o phekjak jinis ni simi seng yokna nangnai asai drop ni simi bura sikla kaijak mafa jotono adaik tono mananai
hanung sokpui nei anthar putari khatka halai halai tun tun api pungai hang jomsin himahi aimenil nom changma khatka ini to sikdin ai society kan identity khatka hamata siknin hi ai culture ai tharo mahi aimenil nom changma hamata siknin jara jara ina omngai khom thai mangai hi chongang rangai nin bakka bisar thoyai hi anthar buthari atu tomo atu maham thosin namati bakka hoyai anung chu ai bi pung matu ke mai kum pasot matu kai kum pasot ni damai imakon hi ai nir sinna ai job sinna le ai culture ai traditional khatka imahi ai mi dam arsuk amata signin ai ni sokpui jaiti rung rumuno rangaina roolna rumajokna imarang mang nin hi ai ni munka ai thayang thon anung rung rumuna le rumajokna roina nung ha sungdai na le jai por na anung development ahong anung hi mui tharo hi ajir kan to atar jara hi mui tharo hi ai pai thayang kon jal changai anung khat ke education ni ek number education nei thai mak nu hi ai ni education develop e cha mak nu je khom thoro adang mirang hom thai nam ni hamata siknin education ni ai mita ami warmi hamata siknin education gan ha ai nau ai te yang jar jar thai ka na ini ang nar sayai anong tei kaisa ko gonda sorau to botol kotor ngu ani bangai tini horo jot to melau phainai rona ang kobong nai jeno horo kefek nangai bulai tonglai walai sunglai ungnai ati khe jot non koboko jot no hodom hohom dodom khe tong thoklai ei seng u utshop no seng palelai nai asik sawino ani ko kisi sabani ang orono mathak jakha anthar bothar long live jotona hambai belai kan hambai lugai her ai president Molsom Youth Association ataki log instruction advice thatak mai ai pikta signen ihatun Molsom Dofa Rai Committee kanto Maraniyo Halamsha Sri Lalmangai Molsom ang hi short speed rilang ta sin nai kau Molsom customary law no nai sini Molsom Dofa Rai Committee boroko sini para bisingo jara Chaudhary song tongnai rok borom ganang song tongnai rok borno bai bridge khayuinai sini customary law bagai samung tangnai ngai jeng asa khlayo bini kuktei tai bo kaham kok sang khana mannai hambai স্টেট লেভেল আন্থার বুথার 17তম হি আইমিরা মন অনৈচেম সভাপতি নংচা রাং হরচং কুমিতুং নংচু হি স্টেট কানা অমনয় লু কন হা ngርমিন চিংখাইনিঙা মন নাই ngai ulun ngai ena hangarchel pui angkon luk herjong ngai mitung anung chu ngok tangwal ngai nau tinu nau te po ngai lom enang nin lor ngoyang nin enang nin luk hi
tin thota hi kare dista bana thota kare lom ngai kan mo dista bana thoya i luk chichai om hanong chu parol ni rol ngai unu upa ngai MYA anthar buthar akum matho oi som lai rot ka ahang koita hi oi som lai rot ka hang koi na hi hura om luk hura om hur nin hur jau jot chang mak ril jau jot chang mak to khom ai hur kan ta ning dong khom om khane ma ning dong om rol ngai mi rol ngai sokui ngai jai ti ngai khane ma ning dong om ai ni poti khom ti mak me IPF ti khom no thoi thai BJP khom no thoi thai CPM khom no thoi thai chen no thoi thai ma MYA hanung chu dharma khom Kristan Catholic khom no thoi thai sangsari khom no thoi thai Hindu khom no thoi thai hanung chu Baptist khom no thoi thai Press khom no thoi thai hanung chu Kristan Bishirbag tamay wal John Chongkhok Bishirbag hiro MYA kana Kristan tamay Amshim tamay Opopek tamay hanung chu Girjay Seshin Bible mikapnin hanung chu Jotapung chongnin Shut koinin Girjina loy wasakshin Virat loy wasakshin Mujoproknin hanung chu sermon ngai erilchin Bible chu ngai erilchin chokui ngai Bible chu ngai erilchin hanung chu Rwan puri kuang Girjin ganai na po Solo isa Loisa Group song isa Bible chu ngai eril tak Girjin asa shokale emoi tho sokui ngai gangla ko kairil mutu ko gril mangme khoi tu song gril mangme khalin ma gangla ko okha bongkala chong tairil chong thom ril mangme chong tharil mangme chong thar sai mangme om thar sai mangme oiti eniti eriti hoi mangme muktoshin Somas imukutoshin Morsom Somas mukutoshin Erkainung Anu parang moi toshin moi peksin acho akungang moi toshin moi peksin hamoi thomu sokui ngai kaima Kristen kisangta kaima Baptist kisangta kaima Catholic kisangta kaima Press kisangta tinin to kaima me nangmak dei tisin ha hamo changmak hamonung ai somas ai culture atun na toy mutu sukma oi poiter suk ai menil tar suk sokui ngai himo hamana menil mini himo hi pai mini atun na to ai pi ai pu ai prarasi ai kherkhanda ai hing thosai hung thoyai sokui ngai hung thoyai rilom tam kom hanung su halam so kanchikau atholom hoima MYA ko atholom hoima hanung su Chaudhary Khandol atholom hoima erang ma tholom hoima asomas hoima chongling thaima chongphun thaima chongot thaima hamata siknin atholom hoima thoyai chol chongai ai somasang hoyai oi somasang pai mani sokui ngai ai somasang ha milungai ai culture ha milungai gangla ko kholti timani girjina toy sokale gangla ko mudu ko khoi tu song riloi mobile
mobile le hello ngau tinule tangwal hami koi thoa mobile le halu la thola ngau te pole nungo drugs ni gorok mo mole munu ti jangan mole maton sonai so pui ngai arwangai naru emi thertoi jo maru hima thomni hima imni jar thokan jar tar icon khosakan jar gram kan warsai oi samas oi kalsar oi thai mangnong o thai ngayang o hoi ngayang adik ngayang ai ngayang orzomai orsai oi imonong tinu motang tepo munueng mopaweng motangwal mochalai munungap motang rekngan molsom ngai kusati ngai kapanci ngai mijatel imang tho rocket le thokan walui ai samas ai kalta rangmi lungmang me kamisim tatinin bible kapure tatinin lakshap tatinin kolon thai tatinin mujakum prokta tinin hamo hol tangma hamole hol ruan ram lui namni hamole ruan ram lui namni kong mo tu sai rilai chong thom rilai rolai hamo kham rol thamak changma rol bro sokui arpan mak me jaiti arpan mak me nirol le parol arpan mak me brai mak me nule po rakhal sokui ngai kain silam tung mujok ki jong hiklau thang kan hiklau thokan joki manta sikning luk ki har nungcho he jorang he irang luk milungai ai maton tong long ngai lo sak ngai umta sikning jikangan kiril thai jikangan kiti thai kain silam nung mujok ki jong harta hambai molsom da farai committee ni borom ganang halamsa sini customary busu importance te amono bahai ke palaina nang sung joto palaina nang honi nai sungno kok sarmani sung khanakha se kok samani bagai sungno advice bagai bolom bono hambaya farjawo abo phaidi sung joto naising laijak sini borom ganang MLA sarno bini advice bini naharmong sungna je babe phrna musungo thik bot haike jeng bok khnan bagai jeng ready saro jeng koboko kok thaisa thaini jeni bagai san bagai যতনা সারি কাহা তেই যতনা কহিরতা saya tongkena karbaidi kini sini Molsom Youth Association by Songsajak sini Gama Kubari High School ni ground sini Anthar Buthar ba 17th State level kaisa Anthar Buthar Festival 2024 Songsajakha sini MYA by borokno poilano ani khakjangma hambay yafaro angkhe tinini o Anthar Buthar Festival o pandani panda phang okrangli asokjak sini takugno belaikena hambaite khulumung yafaro tei phai manja phaike sini o am chainina belaikena energetic leader sini honorable MDC borom ganang ani angfayong
সদাগর কলইনো খাকচাংমা হামবাই তেই চিবাই আফারো তেই বুফাই মানজাক ফাইকা চিনি থাং পাইকা তাবক মঞ্চগো গরুই চিনি বিএসি চেয়ারম্যান বরম গনা সিন্ধুচরণ জমাতিয়ানো খাকচাংমা হামবাই থাং পাইবেন তেই বুতংমানি চিনি অম্পিনগর আর দি ব্লক ni ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার চিনি বরম গনা রথফেলা দারলং বনব খাকচাংমা হামবাইয়া ফরম ববু থাংনো পাইকা তাইসো গুরিখা তেই চিনি কলই কমিউনিটি রিঙ্গই খরকসা চিনি রিপ্রেজেন্টেটিভ ফাইসক ফাইজাক চিনি বেলাইখানে চাকরা চিনি বরম গনা দার্জিলিং কলই নব খাকচাংমা হামবাই তে খুলুমুয়া ফারো তেবু ফাই মানজাক ফাইজাক চিনি ও তাইসো আসক যাক চিনি যত ডিগনিটারিজ চিনি মলসম সোসাইটিনো নাইকল তংনাই চিনি মলসম ইয়ার্ড এসোসিয়েশন নাইকল তংনাই প্রেসিডেন্ট তেবনি এন্টায়ার টিম তের যাও ফাইসক ফাইনে চিনি মিডিয়া ফ্রেন্ডস তেই চিনি পুলিশ প্রশাসন ইংগই নাইচ থকে তিনি নিউ পান্দানো নাইকল তংনাই যত পুলিশ প্রশাসন হামবাই তেই ফাই মানজাক ফাইনাই যত ওয়াম চাইনি বা ত্রিপুরা হাস্তেনি চিনি যত মল সমদফানি তাকুতে মুখুক সংনব খাকচাংমা হামবাই বড় কারৈবো তিনি নিউ আন্থার বুথার ফেস্টিভ্যাল অফ ফাই মানজাক ফাইনাই চিনি 19-20 দফানি চিনি রিয়াং হুদি কলই হুদি জমাতিয়া হুদি 19-20 দফানি তাকুক রক অ জায়গা আসক্তি নাই তঙ্গু সারাই খনাই তবুগই ফাই তং ফাইবাই ব্রক তিনি নিউ আনন্দ বা উৎসব উপভোগ খাইনি বাগৈ ফাই মানজাক ফাইনাই সারাই খনাই তাকু মুখুক সংন বেলাই বেলাই কেনা হামবাই আন্থার বুথার বনি ডেফিনেশন আং সানানি থাঙ্গিয়া কারণ ও জায়গাগো আন্থার বুথার নি ডেফিনেশন ন বা বনি সংজ্ঞা ন চিনি মল সমদফানি আনি সাই এক্সপেরিয়েন্স গুনা অকরা চাকরা রক কাহাম কে ডেফিনেশন হই গ্লাং থাঙ্কা আমরাং তে কুথুক কে ডেফিনেশন হনানি থাঙ্গিয়া কারণ যত সম্প্রদায়ন অমহাই কাইসে কাইসে বুমুং শুধু বুমুং সিমে ফেরজাক কিয়াবা চিনি 19-20 দফা যে জাতি তংমা জায়গা যতনি কমিউনিটিও অমহাই ফেস্টিভ্যালস পালাই জাগই তঙ্গো তিনি মল সমদফাওকে আন্থার বুথার বা রিয়াঙ্গো আলাদা মাগো জমাতিয়া আলাদা মানো কলই সম্প্রদায় আলাদা মানো বুমুং আলাদা আলাদা মানো আসলে যে আং সাইমামা মতে প্রত্যেক বছরনো जों मैथाय गायलायखा माइ गायलायखांखै मै गोदाल मानो माइ गोदाल मानो आ गोदाल मान मानिनो जों ईश्वरनि थानिगो बा गायतरि थानियाव सिगां जों टेग खायरिबो आनि स्लाय सिगां आं आनि गायतर बा आनि ईश्वर सिगां जालांथै होनै जों सेक्रिफाइस खायरि माने बनि परै जों जानाय अमनो गायतरि थानि गायसे सेक्रिफाइस खायमोन बा मताइनो काइसा हामजक मानी बा ए टोकेन ऑफ लव जों ओ पान्दानि बिसिंथै जों सागै मानो ते मै गोदाल जों मा खांखाय माइ गोदाल मा खांखाय चिनि एर परे जों चिनि ताखु बुखु रंनो चिनि जायतिखु सिरन जों बागै चालायो फिया बाताबो अमा हाय बाग चालाय मानी तोरे तोरे कमरै दंगो कारण तामनि बै कमर काइसा कारण दंगो आगे खाई चिनी पपुलेशन बेलाय के कम जनसंख्या कम जों साबाया नंबाया काइसा पारागो बेलाय के पारा अमा हाइजे 100 150 200 परिवार पारा के सिगरै चिगन चिगन पारा खेतो दिनि जागा जमी अभाब गरै माइ किसा खाइगेन बसर चुक्ति चुक्ति जों चाइ मानो 1 बसर या 2 बसर 3 बसर इबां चाइ मानो फिया बाताबो पपुलेशन अमा हाइ के बारि थांगा दिने दिन डे बाय डे पपुलेशन इनक्रीज माने बागै चिनि तंथाय गजर थांगा जाथाय गजर थांगा हाइनि बागैनो जों बाग चालायनानै चिनि बोखागो कन्जुसि माइंडेड बा कृपणता भाब चिनि बोखागो फाइ थांगा बाग चारनानै केनो आनि नुखुंनि बागैसे बसर कुलाव जानानै माइ गरै आगे नगराय फाइगे जों खा खवार बायलाम सगै खुसियै
tong thongmani bisingtui जों नगरायनो लामसगै नगराय फाइखानो मास काइसार तंगै चागै थाङो चिनि नगो फिया बाताबो जारा नगराय तंफायनि रगबो बर'नि बिसिङावबो बुजिमोन फाइ थांखा नगरायासो गोदो तंखांखे बर'नि जाथाय नुथाय अभाबनि बिसिङाव दैबो अभाब थांनाय कुलाव यां थांनाय आं वान समारि जतनि खावनु फायो दरग दरग हायनो बागैनो जों दाबो बेरायलायबार नगराय कालायबार दरग दरग कम थां दाबर बुखर फियाबा जों दाबो जेनारेशन थ्राइर अनेक क्रिपनु थांखा आल सिचुएशन बुसिगै दाबो प्रेजेंट सिचुएशन बिसिंतै तमं सामं दरग दरग जें जों थांखा फियाबा सिनि सायाव अखरा साखरा सिनि माफ्रा सिनि दादु दाइ नाय नाना तंनाय र बर'नि खा बेलायखोनो कुवा बर'नि खासोखे कुवा बर'नि याफागो जे खिसा तंमानो हुनु बर' बाक्सानानि काइसा मानसिकता बर'नि बुखाव तंग दाबो तंग हायसि जोंखाय मानै दाबो याफागो खांखाय 10 टाकानि बिस्कुट पाइ चाफाइखो तय फैखांखे जों आनि बुसाफानो दाबो तय फैखा गाहामसो फोरोंनाय मालिया फैसा सिदि आनि बुसा मासाय हांनाय कम मासानाय अमाय किरिमोन फाइ थाव दाखर बुखराव हायनि बागैनो आगेनि बर' रबाय ताबोनि बर' रंनि बुखा अनेक फेर थांखा फियाबा ताबोनि बर' रंनि बुखाबो तेइबो सोलायमोन नांमानि चेंजेस नांमानि कारण जों आगे एजुकेशन मैया ताबो जों एजुकेशन मानो ताबो जों शिक्षा बाय गदाल जाक ताबो जों तेइबो चिनि बिसिङो गाहाम सोलोंमु मान दंले ताबो जों तिनि बिसिङो परिबर्तन तबनो नांमानि फियाबा आ परिबर्तन नुजायां थाङो दिनै आन्थार बुथार उत्सवनि बिसिंतै अमनो आं अरर जे नायथो थकके दिनैनि जे प्रग्राम आयोजन खायजाखा आसो जे प्रग्राम नायथंनाय आं खावो वानसगै मैया अमन आंनि फार्स्ट टाइम आन्थार बुथार फेस्टिवल आंनि पार्टिसिपेशन कारण अमाहायके आं कुनो दिनो सुजुग मैया हायनि बागै आंनि सागनो आं कपाल काहाम मा हिनो बेलायकेना हामबाय जोंनि अर्गानाइजिं कमिटि रगनो अमाहायके कबकजांमोननि बागै आरो कबकमोननि बागै दिनै नायथ'थके बोसोराव बायसा जों सारा त्रिपुरानि मल संग भारत मालायनि सुजुग मानो अ जागागो जोंनि गारागिनि आमचानि ताखौ बुहुम संबो जे कालचारेल अनुष्ठान तंमानि प्रोग्राम तंमानि न एन्जय खायनि बागै फालि जाव सराय खनाय दैगै अ जागानो जोंनि कायसा मिलन बा मालायमानि कायसा पान्दा हायिं थाङो बेलायखानो दिनै नो पान्दानो जों एन्जय खायनाय वाराय सुलायियागै कारण जों गोबां माहाय प्रोग्रामनि बिसिङो अर्केस्ट्रा प्रोग्राम फाइ थांमानि बिसिङो जों जोंनि स्पेशली जोंनि यन दंनाय र सिंला दंनाय र केफे माने बे गोदाल थांबायो केवबा चवाक नुगै तंथगै बाइक दुरुम दुरुम चालगै फाइमानि जों नो हायनि बागै जोंनि जारा भलन्टियार्स दंनाय रबो बेलायखानि बि केयारफुल जाते काइजाङिया ना तै वालाय सुयां ना तै अनेक घटना जों खोनागै फायो आ घटना र तांथों ओ घटना रंमानि बेलायखानि चाया कुनो दिनैनि आन्थार बुथार फेस्टिवल गासिनि स्पेशली जोंनि मल संग फारावनि हाइफानो ओ प्रोग्राम न एन्जय खायना बागै गोबां मा कमिउनिटि बरक दिनै फाइजाक दं ओ जागागो जाते जातिगत कुनो काइजाङिया ना तै जमातिया मल सम जमातिया रियां कलय जमातिया कलय रियां अमहाय काइजाङिया ना तै जों जतनो तिप्रासा आ तिप्रासा ताबो फानो सिनि थुया हाबियाखौ ताबो फानो आं जमातिया आं कलय आं देव बर्मा अमहाय सिनि साकसागो तोर लाई माने नुकजागो अहंकारी भाब जों नुगैनो दं हायसि हायनि बागै जारा ताबो यत जेनारेशन दंनाय र जाराय दंनाय र बरक एजुकेशन बे गदाल जाक हायनि बागै बर'नि बुखा दैबो ब्रड होनो नांनाय दैबो बुखा गथर होनो नांनाय दैबो चेंजेस मातो बनाय जोंनि ससाइटि नो डेभलप खायनि थांथानिगो जोंनि यत दं सबसे इम्पोर्टेन्स रुल दं दिनैनि ओ प्रोग्राम नो नायज तके मैनेजमेंट खायथानिगो जोंनि यत दं सबसे स्पेशल भूमिका दं ओ प्रोग्राम नो नायज तके क्लां थानानि बागै कारण दिनैनि प्रोग्राम कायसा स्पॉट लाइक खांके जोंनि मल सम कमिउनिटी सं जे नायज तके आन्थार बुथार फेस्टिवल खायमानि सारा त्रिपुरानि बरक नुक थांनाय और मीडिया कवरेज रि दं सारा त्रिपुरानि बरक नुक थांनाय हायनि बागैनो अमाहाय हामिया तांथों कायतरि थाने आं सुरि जाव हायसि दिनै आन्थार बुथार फेस्टिवल बेलायखानो गाहाम ओ फेस्टिवल बिसिंतै जोंनि सराय खनाय दंनाय स्पेशल आरो सिख्ला सिख्लिनो आं नंगौ
जाराय खनायनो नगो अखरा जानो नगो हाइफानो स्पेशल जाराय खनाय रक बासिनि यट टंनाय रक बेसिरबाग और जागा फायो हानि बागै बर'नि थानि नाम मेसेज जों आन्थार बुथार सुदु माइ कताल मान मानि मै कताल मान मानि न जों मुताय न सेक्रिफाइस खायमानि पान्दा हिनि सिमि चंजानो इंगिया ओ पान्दा को सरंजानाय गोबां मान दंगो गोबां मान इसाय सिगां जारा स्पिकार दंनाय रक बक्ता दंनाय रक क काहाम क कसार क्लांबाय खा दिनै जों सिनि अमहाय साइमान जोंटाबो कम्पिउटारनि जामाना मडार्ननि जामाना हिनै जों वेस्टार्न कालचार न वेस्टार्ननि कामं सुमुं फलो खाइते सिनि सात बाय थांनि सिनि जे कालचारेल बा ट्रेडिशनल जे ड्रेस दंमानि सिनि ट्रेडिशनल जे फुड दंमानि जत धोरों जों बक थांखा जों बफोराव सिनि ट्रेडिशनल फुड न बेसेबां मैथमा जखन जों आउट अफ स्टेट दिल्ली थांफ्रो बा मुम्बाइ थांफ्रो बा कोनो गुवाहाटी थांफ्रो बा शिलं थांफ्रो होनो जों सिनि सामुनो मैथमानो कारण बैनियावनि सामुनो सालसा बारा सागै मैया सालसानि परै 2 days 3 days जों ओ सिनि त्रिपुरानि साखै सामों मसदें सामों गुदक सामों मैथमाय फायो दिल्ली रगो थांखाखे ब जागा मान न मान आइतु थांगु मणिपुरी होटेल दङ जागाफोर नायतु मा जायो हायसे कारण मणिपुरनि जामा सिनि बाय मुटा मुटा सिमिलारिटिस दङ हायनि बागैनो सिनि जामुं रगनो आसुखो मैथमाव बैनि स्टेट थांब्रसो मैथमानो बोसोर जराति सिनि जामुं इम्पोर्टेन्स ताबक जों त्रिपुरा दंजते मैथमाया सिनि जामुंनि इम्पोर्टेन्स न बाट आउटसाइड द स्टेट थांब्रंखाय सिनि जामुं रगनो मैथमानो बायरे थांखांखाय राजस्थान थांगा जों राजस्थाननि कामुं सुमुं मेघालय थांखांखे सिनि खासिरनि कामुं सुमुं ट्रेडिशनल ड्रेस बाय कांजानानि सि 400-500 टाकानि बै ड्रेस गानै फटो बुजां मा फायो राजस्थान थांबोसे पान्जाबाव थांबोसे सिनि त्रिपुराखौ जों माहाय खायनि नै सिनि एरियाखौ जों कायसा टुरिस्ट हाफ जदि खांखे और जागा मल समद फानि ड्रेस जमातिया द फानि ड्रेस कलयनि ड्रेस रियांनि ड्रेस जों प्रमोट मा खायनाय सिनि सामुनो प्रमोट मा खायनाय सुदु इंडिया सिबिया सिनि एमडी साहब साइक्लां थांगा इंटरनेशनल लेवल तलांगै जों प्रमोट मा खायनाय सिनि जामुं नमुं सिनि ड्रेस ओ दिन आं दिल्लीखौ थांफ्रो दिल्लीखौ किसा ट्रिटमेन्ट खायजोते थांफानो आसो सा खामिया दरमा गैयाबा वाइसाफानो आंनि जीवनाव ताजमहल नुगैया हनै ताजमहलाव थांफ्रो आंनि ट्रेडिशनल ड्रेस गानै थांखा आंनि लगेरावनोबो ट्रेडिशनल गाननि बैनो ताजमहल बोसाङाव फट' बुजां फायगा बै जतन ल नायमाथ' अमाबो कायसा वान काइन्ड अफ प्रमोशन अमाबो सिनि कालचार न कायसा प्रमोशन दिमानि प्रमोट खायमानि बैनियावनि बर'रक दुगैमा खा अमन कायसा सिनि दफानो सुनि सोसाइटी न डेभलप खायनांखाय सिनि कालचार जों बावैखौनो दिन डेभलपमेन्ट खायमिया सोसाइटी खासिनि सबसे फार्स्ट एंड फरमोस्ट टप लेवल दंमोन सिनि सोसाइटी एरपरे सोसाइटीनि परे जत पलिटिकल अर्गानाइजेशन हिंदी सिनि सरकारनि जत प्रशासन हिंदी बियाबा सिनि सोसाइटीनो सिगां फार्स्ट प्रायोरिटी मारिनाय ते कायसानि कयमों जों सोसाइटी बाय डेभलपमेन्ट खायनानि थांथानिखौ सिनि मलसम दफानि बर'ना कयना मुसुगो जों डेभलपमेन्ट खायनानि सुदु सोसाइटी बाय जों खायमैया एडमिनिस्ट्रेशन थानिगो सरकारि थानि जों एपिल मा खायो कारण कायसा लामा डेभलप खायना थांखे 1 किलोमीटर कायसा ब्लैक टॉप खायना थागोन 1 crore we have insufficient fund in our society सिनि सोसाइटी को असक सफिशिएंट फंड करै जों सरकारि थानि अप्रोच मा खायनाय सरकारि थानि सारानि जों सिनि रायदा जों सिना नांनाय बार जों सरकारनाव थाङै एप्रोच मा खायनाय सिनि मानथाय शक थायनि बागै सिनि राइट्स दङ जों सारानि सरकारनि थानिगो बियाबा लामा वे लामा साइमे एसा जरातै दिनै दफानो जों निराव जों जत तिप्रा सांथों डेभलप कुनो दिन खायमिया स्कुल हामियां दंखा स्कुलनि बागै जों सिनि समाज जत चेष्टा खायथों सिनि रां बायता किन्तु न सरकारि भाबे मा थांनाय बाट सिनि सोसाइटीनि आं कयना मोसौ सिनि मल सम सोसाइटीनि जारा पकरा सागरा दंनाय राव डीएम बाय समय मालायनो नांनाय सिनि टीटीएडीसीनि सिनि अनारेबल सीएम बाय मालायनो नांनाय सिनि स्टेटनि सीएम बाय चीफ मिनिस्टार बाय मालायनो नांनाय सिनि दफानो डेभलप खायनांखाय गोबां मा पलिटिकल जारा रिप्रेजेन्टेटिभ दंनाय
बाजारा एडमिनिस्ट्रेशना तंनाय डीएम हिंदी समय चीफ सेक्रेटारि बै थाङै मालागि कक मा सानाय सिनि दफानो सिनि सोसाइटिनो जों डेभलप खायना बागै जोंनो अम हाय मारिनाय हिनै डिमान्ड मा खायनाय उ जरागोनो सिनि सोसाइटि डेभलप होनायाव जरागोनो हायनि बागैनि सिनि जाराय खनायनो जों ताबक सिनि यंग जेनेरेशन तंनाय जाराय खनायनो जों ते किसिसा एडमिनिस्ट्रेशन बाय लिंक अप मा खायनाय एंगेज मा खायनि बरकनो सामं तांनानि लामा जों बरकनो फोरगै मारनाय आं जेहेतु खरकसा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड खरकसा बरक एडमिनिस्ट्रेशन बाय गदाल जागबा जे साइमा मानिनो आंगल जागा शेयर खायो ओंखे हरबुथुखा अनेक गदो कक सालायखा आंखा खायो बजरागो फाइयाव जागा रोजामों मुसुइमों चिनि अर्केस्ट्रा प्रोग्राम सेंक्शनि हनैनो बेसिरबाग नासि दंजाक आबोला आं गाहामखौ साइमानो आंनिबो साइकोलजिकल नलेज दङ आंबो रायफोराव मतामति बफोराव रोजामों मुसुइमों फाइसिनो आंबो खरकसा रोजामोंनो हामजांनाय बरक मिउजिकनो हामजांनाय बरक बा बफोराव फाइसिनो हनै जत ताखौ बुखु सोंनासि दंबाय खानाखा खायो आं जुदि जरा गाबां नाय तंखे आनो नाकारदि सरि सानो आनि कक सामनियाव जाया तंखे आनो नाकार जादि हिनै कक कचारै आनि कक अरनो मससिनाय जतनो हामबाय खुलुमखा चिनि आन्थार बुथर आइग्लकथों चिनि मल समदफा आइग्लकथों चिनि तिप्रासा आइग्लकथों हामबाय फेंगान मुजाफ्रगै बेलाय खेनो हामबाय चिनि सारनो हिहातुन सिनि सार बेलायखनो खा गाहाम ते बेलायखनो जोंनो हामजागो बिनि हामजाग मानि मारि हिसाबै सिनि उ अनुष्ठानाव सिनि मलसम युथ एसोसिएशननि लिडार्स सिनि प्रेसिडेन्टनि यागो कायसा या पाइ या फारनाय हिनै जों साइमानखा 10,000 डोनेट खायनाय हिनै सिनि सार साखलायखा हायनि बागै सारनो बेलाय खेनो हामबाय ते सिनि हामजाक मुं बनो या फारो फेंगान मुजाफ्रगै ते ऐसे सारनो बेलाय खेनो हामबाय बिनि खा काहामनि मारि जोंना फुनुक मानि बागै हामबाय सारनो ताबो हियातुन आंनि तो ई प्रोग्राम सभापति आई चेयरमैन पु पदकृष्ण मलसम सारांहा रिकेश आइथो बाकाबनि काचंरिलनिन ही सेशन सातां तासिन खामबुवां तासिन नाताखां आइकौ John Hay Onita Wei Somlai Sirika Antar Buthar Festival Panta I Panta Gun Ahong Tung Thai Ba Panta Gun Ta Ulen Molsom Youth Association President Anungsu Senior Advisor Molsom MDRC Molsom Dofarai Committee Halamsa Anungsu I Elaka Ganta Mananaita MLA Po Pathanlal Molso Jamatia Hanungsu I Elaka Guntangan MDC Po Sadagar Koloi ex MLA বর্তমান বিএসসি চেয়ারম্যান
Sindu Chandra Jamatia Anungjo Auni He Ompi Block Development Officer BDO Saheb Anungjo Hinakun Hi Pantakun Angtung Thai Atta Jela Ganta Molsom Supui Zaiti Ulun Paisongai Kanungjo Auni Ala Nayata Hongtung Thaingai Media Person Ngai Auni Police Prosason Inirang Bimino Babe Inamro Ina Engai Auni Hi Pantorang Ruoinin Ina Ompek Ina Hongpek Ngayang Kekaktung Tale Molsom Youth Association Tung Ta Nangkun Ha Patern Remingnin Hercong Nana Kamlan Heng Kematonang Tijauta Tilum Nei Khaiming Hamachang Mak Kijau Na Ke Tirang Gainangan Hamsin Luk Mutirang Sornin Tuna Sor Jaming Auni Development Officer Auni MLA Hazika To Chong Onang Mungril Imakon Hi Lugai Hoi Wai Chong Por Chong Mutabuti Pengai Hoi Jo Adang Antar Butar Tep Kaima Adang Rilang Siniing Kemana Peng Itu Z Begbeka Ngerita Kaiwai Thai Auni Le Sotro Bar Goi Sumlai Srika Antar Butarai Thota Hoi Mata Sinin Juha Auni I Tharo Misin Tharo Untungang Hi Chongril Nangai Aingai Generator Ngai Nei Khaimang Me Amaha Committee Ngai Amaha Bul Mane Kairwa Khai Jau Khai Magwal Hamata Singnin Auni Dorsok Ngaikan Loko Ngaikan Lupa Ngaikan Sopui Jaiti Ngaikan Nangkan Majok Kaijong I Panta Pathungai Mata Singnin Auni Prakritik Mane Roko Thaiwo Thiral Je Mongang Hongmagang Tasiknin Jar Jar Pathankan Launin Omai Auni Ta Je Panta Sadinkan Opobu Mane Eimang Thayang Eihur Thayang Zai Parai To Thayang Tasiknin Sopui Jaiti Ngai Luk Eingak Hamsin MLA Khamati Hi Himata Singin Manyang Eiha Zai Pa Hurna Ama Eingak Heng Amata Singin Sopui Jaiti Ngai I Tharoha Luk Auni Sudo Orchestra Jama Auni Chongkhat Kanika Adik Omat Wal Adik Ngai Hilayai Dikmak Ngai Hipayai Atun Min Mong Taiti I Nidais Je Chungkan Ta Kom Mong Tiat Enkanung Chu Auni Kaimo Imong Kaleha Inakun Lam Lasa Auni Orchestra Ba Bibino Culture Dance Ai Ngai Omat Ente Sadimkan I Entea Enkanung Chu Mi Korwai Iti Hoi Ha Hagai Kwang Thama Hamaha Halampui Selonin Kaima Chongur Thupnin Bilket Ha Tharungai Ha Tharu Thamak Tung Ha Irchel Magang Tasinin Sab Sumoir Kimnin Omai Hanung Khatka Chong Ha Eipu Video Ati Imati
pathun komo khanungchu lekhar seitung jol songawati imaha onang che khub matang ha minungo berseitung ha min pomo ati hi tharo ha ini kaha ainang sem hi tharo mai ha ei mulungai domang mile rahalang changma imokhom chong awni kai mahinakan kethai ta koi ta kisala rat tatinin jirang ei kutwak domnin wak dingnin wak ainin angta changma ke podat ei lukrok thialui podat mira atko sai dek atko sa mira ngai nam atko sa ei pur jumruinin gai bumruinin ningse bokse awni khosung ngai kon itin namaka awni muthai ang to ngai jate o magang ko awni sokpui jaitir hoye na thiru atom honga na thiru sokpui jaiti honga nukomi honga nusokpui po honga mi honga ni awni khomirang hingsar tho airang hingsar tho ni thai kon nangmon thai bakse khomola thai chara awni ibo media social media only group ngai kon song thamang ngai tho chong ai chamang ngai ba social media ngai kon pe ha tharo ngai ha thomaro sokpui jaiti ngai ha tharo ngai ha kaimon ko hoita tinin keur koi thai bak khomong chumkan kaima ko to chang thai ma sokpui jaiti ngai ha tharo hoya ngai na ngat lugar selna lugarang thamak tina lugarang puchang thona angta ngai social media ngai kan etin namak kai mu hama mi jan changmang me aini oraute lurik thum ka ta mol somai chang 50,000 koi bang me mol som hama ta singnin nang chungkan chalai ngai lekha kai thai nang ti te po ngai tenu ngai ha tharo thomaro sabdan kintu nunga bipode na julat ha chongrilin nang imlunga saknin I kechongrin paunik thumga kirin ina kangan kimin mongta auni pen I पुलिस प्रशासन ngai media person ngai auni sokpui jati daisa ngai wainongan amni pen ta sinin emae pokhoteng ta jibai nangnalauni auni ta hi dais benta kom inangan emin mongta pengangan jibai Luhurhon Ibu Krishna Bolsam Amo awanta program session Samapta kusna thota itun khol jara om nakan yes ngai unek soyom unerang ka singin nangkan kai u anong itun khatka Bolsam Youth Association oi kaisa sini MLS no kaisa request thega Bolsam Youth Association Tripura jara youth ni samung tangnai ba sabas na hamjang nai bro te Bolsam Youth Association Kamgul cluster bro sini MLS sahib ni বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া ও গান রক খানানো রক লুগো তো তিনি চিনি এমলেন কবনাই চিনি ইউথ রং ন কাইসা গান হাপার কিসা অ্যাওয়ারনেস না বাগৈ তাই সেকেন্ড সেশন যেহেতু কালচার প্রোগ্রাম নাই মিউজিক্যাল নাইট নাই তো অ মিউজিক্যাল নাইট ন পিওর বাগৈ আং কইনাই চিনি এমলে সাহেব ন তাংসা গান সারুই খানা বাগৈ hal serang bu faizah ya hadurol tak kau itu zutaro boleh tak kita bai diri samurang ya bano bihai professional singer tongai maya thasing kok sabur nama sabur samung gela tong maya galai kena bekha ayung mayung phe khana khai music thok khana khana ya thai gelui phe tuk khai masana le ringia hai bana masama slai soloi nai ge rasa mulai kisah rengku hai bana khnau tini social media bulukha sini bukhok juk Tripura has tini rasa mengkereng Rumi Murasi hai shop pai khana
से आनी फेवरेट सिनि मानिक ताखु मानिक देबनो फाइसो पाइखाना बर' खनाय दंगा बानो मुनैफा दं मानो हायफानो जे मानसा जराथै तांसाला जाय थावने हायसे मुजाफराबाद ककबर रुसा मुरसालिया ट्रेक बाय रसानायबा कायसे हिन्दी रसामो स्पेशली सिगला दंनाय रंनि बागै कलेजाव फराय दंनाय रंनि बागै कायसे रसामो कलेजाव कामनि फराय बा तमा आंगो नांनाय लाइफआव बननो कक खलै कायसे रसामो रसामजांनाय Ayo, pagi. Ayo ya pak terus mak kalau begitu. Belaikan ani Februari sama. Sini udin naran sah pada sazak. Serang bukan faizah ya tu, kalau orang show yang ni tak kayu, hai mana, kena tahu kahir ni kamu tahu apa jadi. Kisah kesana mana kau kayu tu, jodoh serai jangan lo, makra sakra serai pun jodoh no. Thank you, Papa Koroni. Ang Koijago. Thank you, Papa Koroni. Nala please. Papa कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरे मंजिल पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरे मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। सब यारों अपने सबको दिलों में अरमाए हैं, बैठे हैं मिलके सब यारों अपने सबके दिलों में अरमाए हैं। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा हर एक नजर में सपना ये है, कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने एक मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। Ya Pak Koroni itu please lagi masih rumah kita. Misalnya dulu ada, misalnya dulu ya.
सब आंखों में जादू होठों में प्यार मन में ये खूबसूरत काम करेगा दिल की दुनिया में अपना नाम करेगा मगर ये तो देखो तो यारो ये मेरे मंजिल है पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा मतलब हवाई पे हो राम Kalai kan hambai sini episode no om hai gan bai sungna kup om dong kai sungna khai klang mane prothom session no kup sung tau kam kai na sung thai manai ba program khai manai second session no to mota sungin auni second session kon culture program je ongai nangni ready hai jango jo 7 minute ba motor lei lamaro culture program traditional dress le hitun suru sangat anung volunteers ngai nana kauket I stage kanta sofa ngai ha kayang to siknin anung nakanta dais ngai ha kayang to siknin Om kita cluster leaders president secretary Calongan kara senior advisor cluster kanta nangni khon nanaka wasang school tangkan ha neksa kom bunei to keungan cluster la tanga to hongai nang ha nakan sinen bu nangonek thai to cluster kanta jara president secretary advisor member asang ha nangni anakan nang sin thai to keungan bunelong semne anong second session kan iton culture program sangat kamuta signin jara hi session ta daito nei nang ha mo hangmangau jai patak nin nang mang thayangkan le mien hai tak nin nang milu thayangkan bo sa kai tho kai ni kamgol cluster nin Mibuikan, culture kai ha traditional tarungai sedekan emian diangkan, hanong kante nakan koket, bolsum, dialog opeklum, bolsum, gamgul cluster kanta pu mission kumar bolsum nakan ha Otoi te kan chong rilang ta siknin le molsom traditional riti laya ei makong kan rilang ta siknin atagang kuhu mo kuno speech sangmak baka higet kan ong kipka isok puyang ai ha baka jai parna mimangang le achong thengai je nakan space jaka om antar udar festival is space kan ha direkta nilangta signin atagang kuo niom omai ko mission kumar polsum jadi naunung kayak nakana nang marang kisai culture program bona pas menit ha nang marang jo pe sangat tilin please jadi no masang dong nakan lau
hello. Supui Mission Kumar Gamkuri unit kendaraan mutak nin stage khatang ni hong tes nang lu heromat asik cu khatka he lu kom dona jin om nongan stage khatang law reception kan kam ni hong te Hello. Song operator orang kisah request kayo. Station kisah music rana bagai intro music please. Sound operator orang anggoyo. Station intro music rana bagai please. जरा लॉ मार थोक गए हेलो लॉ सागर थोक गए ही आदेमान है हम फिर लुगा था असिक जो आइनंग सॉम दिगा आजो का नहीं तुम मानू हा आइजो गए लोकेशन हम तो सिंगिन हा थोक साइनिन है हमें
एंजल वन आपके लिए लाया है कुछ नया जो बनाए
Halo. Item kasumi pagkatingin. Ako lang ay mamanso. Muna pang ay mamanso ang lamazok. Ang lamazokin. Kaya hamonin, arrange ko na. itu musical season terakhirnya excitingnya tahu itu solo kantor main masa Santi Kumar Manso lor mai alright Thank you.
Lon, ex-colony ơi. Alo. Amazon cái chú. Apa kau đây? Di Mazau Kareha, group dance Miss Rani Zwali and Co. Raipa Sameha, Harediro, Mazauin.
bye. Miss Lorin Zwali and Co. Right pass out and Pangay. Mazal kali ha, hai ready ya. Duet song asangya ananta ele, ozoi bolso mza. Hai ready ro. Group dance, Miss Lorin Zwali and Co. Tumnang om. Nanang hai to hi. Don te herzo etun ha duet song ananta le ozoi ha na mi roi pegam group dance noi herzo mangai wala duet song ananta le ozoi second ke hong pegam Hello, 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 hello. Oke, hai lagi. Asal lo ke honda, rata ni mudah main roke lagi. Hello. First time saya dengar. Saya support kerana kami tu nanam kairan. Second first time is interesting me. Oh
benar-benar apa yang kau nak? Group dance. Miss Sampari and go. Grup dance nanti omong ay. Wah, ini omong masuk ay. Kau omong nung, rasa bermain nung ay. Nang yang pun mereka, numak serjakan. Nung, nung tetawal pariksit, anjau tamai. Pariksit asal jauh kali tu. Grup lam na mengkau kalau orang dah kan bilang tu kringer solo na pun kringer solo halo awal pariksi kerja tamai kemudian terus nongong kerja ayo anggung nama mahai ram tegak ngau mau kena hangui kalau pen kita pergi tahu kan betul pergi ujian sekarang tak dapat Lain mai saingan sakit mata sinin jiano misu kelang thai aja por thai chu em jo khom nei prok thai ahi ma khom kai phun maro Oi tani, oi tani, asmo nu canto nu ande, malam oi kahan muni, kumulun su abangare, kumulun su ajoyare. Oi tani, asmo nu canto nu ande, malam oi kahan muni. Kumulusu abangare, kumulusu ajoyare. Ingat tak sahaja yang kita, bersama mereka. Lumile tale, tale, korban matu. Kumulun su ajoy
Nuotang walamak yang harus dilakukan.
Jangan main berapa kali? Mobile mulan tawal na beli pero. Oh mobile. Bukan memisah dong lo. Lo lebih betul lah. Alam rumai lo hari di lo tu. So kang hari di lo tak. Mobile ni baik dong lek nang. Cat na pek ya modern. Matang ho music track aping ai ha mohkan luka aong nung sang ai ha lumo atoi marangkon
langsung terbang bekerja kumulun sore halai-halai terpukul naikkan lelaki sampai ngeni ayah keresan berkongkoni hailap terbang sampai ngeni ayah keresan berkongkoni hailap terbang kumit ke kita kumul sungai ke kawan làm dân ông hát anh mình khôn người rằng dùng là về đó ở đây bu hồn đâu coi bu tripro cần to cok pro lo thấy chắc rồi na bu ba cái hơn này mày face to face nằm ngóng mày ini kan nung sang nung cái nó cái đi ông trong những cái nung hát đi khai là nhà mà tay trong những cái đó vào đâu itu dah alam belum sampai duit harap dia bukan menang om
kun ai kon ngai ma her kawla jing do am sinala boy duwa na oi pa phak phang rel am sin me kana le kin aluru nagar phumya ki sonjar phumba athai du ngomo kur le ngai ne ko badrak mu sap kunu le ko chang min rakal ngam khol lok do mang mu ne kan logi khai khaya khom chang ba da ongre dia chang nu imotam amaj itu ni ai khole rang jong le pe Tripura Kota most popular singer Mrs. Rumi Mura Singh. Itu menunjukkan stage kan? Emzore program. Kamu cerita bagai kenapa? Belai recap Tripura sini cini Mrs. Rumi Mura Singh. Kamu recap cini bagai ya programnya jatuh. July, tay jatuh fashion kebang hamzahna. Belai kata untuk tini nang niau pandau manjali. Ang hambai dinai tini ni je organizer orang. Antara Thai festival and Kanakaban tini ni first time attend Thayo. So thank you so much. Ano omahai jara ya farma bagai and cai tong nai nor nani de samung ni bising tri khatau thadani. So nor ready da de samung khana wala ready okay aur jamon jato sikli jato ham jama kalai sai roni bagai ready okay hello play
काफी ना ओके ओके के और अच्छा मुंडो नरक खा खाई खान थोक जगह ना hello 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 Kisah-kisah dari teman beberapa kisah untuk kita mulai di sini. Thank you.
ini amasuk ke nor ne hamjang mo nor support man dongman bagai ke kisa pal kaya bakru ngai doma hambai belai ke ge hani hai dang sar chamong khakai nar khna thasa ka no or chamong bo sai chang rizama ni yang lo sini belai ka resap karang haijak tongo nar khasuksa sini belai ka khorang ka dibe khola karang Kothai by calling Bukanahoni Kanakaran, Chili, Nakumani, Hijack Tongo, Gay, but that's lots of the winner and the same height as a Hayano, Gay, body sister, they dance at the lady, Sabina, cut on to run sight of night. Behind the little Haradi is that. Behind? Come. Okay, good day, say up. Ani
tar koyo im babu chakro ani jagna nashne nadi mero tar koyo mata babu chakro ika thabo koyo mata babu chakro ani jagna nashne nadi mero ani jagna nashne nadi mero ani jagna nashne nadi mero ani jagna nashne nadi Amai belai kejatana. Oke, ani baita ngecamu. Sasin kerja ni. Apa reserve ni orang kanari hangsino. Apa ni orang duet song tu ni khainai. Terus rasa tanggai. Oke, ada samung bo norok kakai kena tangsangan no. Oke, norok ready deh kena ni. Ready na? Oke. Amai belai ke.
Anita Orchestra Jim Apmangai Kön Knomte Istera Kala Domaknin Nakijong Lemoy Tamo Auni La Theo The Lam Kom Sik Akom Kom Sik Arnoy Arno Satim Kar Lon Nam Thơi Ngơi Nên Hôi Ngơi Agorom Jar Lom Jar Othe ưng hông Nâng ni ở trong không thể ăn nàng ăn Ây trong nung tâu ấy man Trong nung Man nâng Hamata Sik La Sak Nakar Alam Nakar Jora Pero Sangat Nangat La Sak Mirang Alam Mirang Sangat Nangat Hamata Sik Nang ni jai nung Kan Sak Nin Changmak Nang ni Khom Hakata La Sakar Hakata La Sakar Nang Nangat Krin Nang ni Khom Nang Rep Thay Hamata Sik Nang ni Nang Nakiri Tau Nang Hoi Tamo Ngồi thầy hoàn đó Menja Ang ni ha Ang ni kol Menja Ang nai mokre ga Aina tiang đâu Rak tak nin menja Hang lui nung khom Rak tak nin menja Proge Asin tong khom đâu Itu na Anong khat kai mi kol Kai la thup la đâu Kai la thup Surprise Ang so tikot Rak tak nin menja Proge Itu ni Lom na kawai na Ai komi ngairang Ai jab ngairang Kompo kate Chance na pa yung Look Thaya Ai jab Tentang ai kom Ang ngairang En na na Itu Ang nasabay di Haitun ha solo dance Sarita Gamugur kanta Amazo ko leta S colony kanta ngoy group dance hai ready raw Mujahid Paragai dia hang luyung dah Mujahid Paragai Lugar kulthia kandau Lampia Baiwan
Jata thandi khudu khabo to toya on bai to mole bingai tindeya Jata thandi khudu khabo to toya Rangara korumaye madu rangara korumaye rangara korumaye khudu rangara korumaye one to saye pha one shamal oru chakole grina chahela moni mai kole manne ai kole khao dekle na khud sanala ta chahela moni mai kole manne ai kole khao dekle na khud sanala Ajale na sama to kati tayari dulu mai chamo ajale na sama to rai re kolumayo madu rai kolumayo rai kolumayo khudu rai kolumayo one to saye pha one shamal oru keyen om chakole grina chahela moni mai kole manule ai kole khao dekle na khud sanale mayele ajala khina khado mayele ajala khina khado khale kuya odino manu khale kuya odino manu ta chahela moni mai kole manule ai kole khao dekle na khud sanale Muzafar Ahmad Chalaga Lamilama benang do anu ikan lawan dah oi mo war lain ayo war lain na raya kiti jauh ada war kiti dah wa adang ngai te nimotang kenar konflik terang dia kau bubi. Sarat Kumar. Oh. Hani lindo ar kol tingin ki hoy rega am khabar. Hak tarbi ngalu kai pek sai dah hak tar pura. Oh, apek nuk te. Kai kau murjuk mi mo ngalu sarang kino min ha cawa mo. Ngalu te pengai bedu bai na. Amot kai pe bang nuk te chan he bang kiti medang ning kiti ta alut nu tunung te na. Aduh, Chaudhry nupui ne ka imoni bakot tapik ar eng nung tena. Hirta. Nang kom nang romak. Oh, aduh. Hanu khat kanan ni relang kinom do. Kekan nai om jat. An ker chin an kertem nung ha kenar man sadap da waton ita bohoi min kenar bisio sai jagat jawat atang utang. Do, tunjung na sam na nei. Hetun ha group dance S colony mi ơi. Ai nang lom pi gang su. Amo jau kale nung ai kholang jo be ai do. Ha kai thuk ki dia. Amarang temelan na nei dai di. Itu nung so nung lage menjang nai pro pe ga do. Nang kun mi pam maro. Nang mo bang ngai nang selakan jagau. Da, itu olam nung ngerang jong na pe.
hidai te hoinin ketenang mo arlin te om ta aring to to mulu sungai te onongon magmulong ni zarnisa onongon magmulong ni zarnisa price unlock thấy na
cái hứa ta lúc buổi sáng mà cái hứa ta nông tè cái tuần ha ai guess này rằng ha dùng là pe ơi Sarat Kumar jang khai ma Sakor Kumar tu tak atun ai maton kono honglong ngai angner sindawal na renga atum honga ai hoi wala highlight ken khomai mu hamda singni atun hi request na thoi ai tini chini buskaw sok phaija chini tipra haste ni percap kurang tei actor bongo composer abo hai rokini chini kisi sa festival lo sok phaibo ge borok no koinai tabok je ang koinai bono to joto jang sini layo ani big fan bo ang binir jamang ro belai no follow khayo khorang to hamya haben binir jamar ang follow khayo do ke tini joto bo phailang ke joto yam har kholai nai takukso kita buat sini bustago Hai Sofa Zak sini Tripurani rockstar romantic song sini Damanik please come on the stage jang bono rakhes kayo lamsoga tawo buat sini bustago bini khorang gede knaronan bagai lukoni thani Damanik lo tawo stage fani ko boksago jodo yama khor lai de ada kisi sa bo kisa time na nai Gina Molsong Jotono balik ke hambai dari samaj.
sakma ta chebya faro fight chung ashik nai thokai opanda songchaka so ang borum bagai jotono nang sanamo chungo ningno komol nor jotono nai hamsakma ta chebya faro ang non ko gasuk tamaya tai jotono na haino hai lamsuk tai noni ko pai kaisang sreng khabong ke keherta to sai ang nor jotono no play hamsagun ta abu koine nor jotono no fight chung chini committee bagai tai chini o tini organizer asina to kusranga fight chung bongbai fan ke kisa kortalori taman khwa okay thank you bala ham bhai okay gang tika share chap nai তারপরে বেলায় লেটেস্ট और চামনর খানা খানা এই ভাষা হয়ে চামানি ओके ओके कोकरी हेके latest kaser chamong as a first time ang ngi biskango chamong chawi dango duet song haikono ang solo chap nai heke no jotom chobana bele login nai okay chalo
sama joda kisha bahai ke shana yo nikamo kelayani ini bayani hamjamani monsabo tatar kere bekhamono remani shami shasogo bakashese Thank you so much. Hingga ang tabu. Tayo tingli ya. Noni buskango anak coba nambagi. Thashingo asik night hokai. Naragno knarik lang thaga. Belai talented, gorgeous, belai kano wonderful chabu. Pai Tewasha bin bagi. Fankai. Prolam sugi miss. Rumi Murasing. Come on everyone. Duet song ni bagi. Okay, now no call the money. Hani hai phi này, phi cả. Now no bagi kaisa romantic song. Now no bus ka gara jama ni than to macam tabu. Kai khakai nurut jaja kan? जिसका भी पहला प्यार हुआ हो उन सब के लिए गाना
Sani Korau Thango Ochora Patagrati Ochora Patagrati Rama Sasai Chama Gino Tokhani Nimbai Malai Nimbai Kuchagoi Sabat sat Mobile ke flash light come on please चलो बाहर पे flash light क्या बात यहाँ बाहर पे चलो चलो चलिए भैया रखिए इन भाग दो For Teddy Bear. Tam tam bagi. Thank you so much Jonto je palke je light musing nai larono belaikna hambai tayama larono khakchang tam thmaya forum khaide jing tewasha fan khai Jonto ne bagai shak ne bagai jurda talia kama palke thank you bela hambai kita वो किसान तरीके के मसाला है ना थोड़ा सा डांस हो जाए ना डांस करेंगे लेकिन रोमांटिक डांस क्योंकि मुझे इतना ज़बरदस्त डांस नहीं आता ना तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को नचाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन एक शर्त पर अगर आप लोग हमारे साथ डांस करेंगे तभी हम लोग डांस का गाना गाएंगे क्या बात सर जी क्या बात तो फिर हो जाए ठीक है ओके चलो I need you to be
Bishini katong mabok Actually, Yago, Teddy Bear, thank you so much. Bella Hambai. Okay, Teddy Bear there, Botalang Maya. Already Rumino, Natuzaga, Bokla Vitanga. The Fadi Chen Tawuk Turik, Takisha, Panomasanai. Okay, Bahai Sagari, Bahai Chini Chamon, Norno, Tamtrudan. Aksha Konkano. बहुत बड़ा चले ना तो थोड़ा सा और भी थोड़ा सा जोश वाला अच्छा हो रहा कि नहीं क्या बात है ओके तेतांग शर्त मो तब खाने रोमांटिक का सारे रोमांटिक ना तो मसावो ओके कैसे मसावो चलो Abang Sean. Yang nasi bu. Bang ay kahadi po. Ready? Pas hadi bang ay mo. Ready ya? Dia bandar coba mar coba naik. Di sana boleh na? Oke chalo. Oke. Play. Shit. Come on.
One more time. One more. Ini asal banyak kondor ni kora. Tengok laut nang nai. Once more tu sangat. Yang macam tu boleh. Yang khas susah kalau. Yang okey, yang ni okey, energi kerja belasa. Yang kedai ni kenapa tak sah? Okay. Ya, punya kasih banyak ko. Action tu macam one, mana ang jeffrey 1 to 3 nai. Kalau pal kiri tu kan. 1, 2, 3. Ya, hui na ba? Mana nama cun? Norok ni excitement, norok ni tak cuma ni awak cini kau belakan fan lu. Engke tahu, Waisya nama lagi, tangsha. Tahu mungkin saya romantik saya usah suka mana. Nah, romantik ko pusing gerin naik aja. Yang tu tak sih cini buku song. Belakan excitement ni usaha. Tahu kisah, ni sini borong ni bagai ni sini khani. Hamsa ko ni borong bagai. Waisya. Buscando a
Action Japon sini Python selesai tu. Last one. Okay, yang nasi. Đây Python sa mung nong ni ba ni pakai na sa sa kan. Dance. Full energy dance. Full energy dance. Okay. Tu dong nong na itu. Chalo.
lelengka tekasha tekasar samai Bawa samai chúng ta track vậy rồi sao ok track chúng ta cho mình track của chính thà này để hai bên nó chúng chế số man mani tụi mình chỉ phải cái nó bằng đấy ok đây đang sao dùng trong này track hay tung của đã mà những nào đó rồi tụi mình tung của kisah cho ra này boleh ok đã mà những kisah track này trong rasa nó mà cái này tu kemana tay kisah số last tay kisah số track này tu kemana này tu tung của đó track này chắc sao nhỉ nó nói kisah box không nữa okay track mana okay sini paithan của song ngapa no thế mà mình sáng nay được đó cái hử thế mà bạn đã có lòng được trong này được một đó cái chuyện paithan được trong mà sáng nay cái này nó rồi đó okay nó ready ta mà sáng nay đi Rumi ek last ke semai gini yang baru tu kamu tu yang Arif marvelous Ika cukta tang siya ka sinai oh stage ya kana segang cindom ni khorang ni loud belak kana chungo to beto क्या बात बहुत बढ़िया गए था वो पाइथन नॉन निभा गए बस आता तो चलो ओके चलो पाइथन ओके फाइन
समाज जोतना बला हमारे love you to all everyone. Thank you.